So before anything else happened, with Michael Jordan outside of that game against you guys, that shot gave me the idea that I could be better than what people think, and I can, surpass any expectations that I may have for myself. Najjači na sceni, kokar Jordan na igrišču. ScorpLZ zabija, zdaj vsi sledimo bistvu. Hočeš hejtat, sam jaz bi raj premislil, ker tukaj so številke in to ne sam na listu. Vsi smo čist povezani, letimo kar med zvezdami, in tiska hoče gor, se ne skriva za pretvezami. Res da ni nikoli nam neki došč, torej kje si ti? Vem, da rabaš gang, torej lahko uletiš še ti. To je za piste, ki podpirajo kanal, to je za tiste, ki odpirajo rafal, to je za tiste, ki so vedno nam ob strani, in tisti, ki ste hejtal, ste še vedno slani. Od medalje do nagrad, vedno gremo v napad. Bad vibes, mi ne vidimo, ker sem grejo v prepad. In strah v areni, vedno delamo preplah, ker smo Scorp gang folk, smo bisti za pah. So pomenka za strah, vedno mi učimo se iz napak. En za drugega tukaj, ali je dan ali pa mrak. Let's go, Jet! Headshot, one shot kill, vrtamo čez kukar drill, cel game fura svoj stil. Svoj stil. No scope, hard scope kill, vedno na streamu je drill. Gremo naprej, sam do mil, do mil. Headshot, one shot kill, vrtamo čez kukar drill, cel gang fura svoj stil. Svoj stil. No scope, hard scope kill, vedno na streamu je drill. Gremo naprej, sam do mil, do mil. Furamo naprej in gremo, sem še mal hitrej, ker vidim zmago na obzorju, vidim sebe na motorju, sam ga pičim. In ne gledam nazaj, zraven vašega mena, kar naenkrat pride zmaj. SLO scena, črno teče bela, mir on the wall, top youtuber leta. Kar naenkrat štekam, kile vedno stekam, tudi kaj narobe gre, obljub nikoli ne skenslam. Oni so hotel videt propad, hotel so videt poln napad. Zdaj tukaj pišem za Scorpa komad, zdaj tukaj koplam za hejte prepad. Rime strelam hiter kokar metke, vse kar vidim so desetke, in ne jemljam ne devetke, ker vse more biti top. In ne pustim, da prije flop, skupaj strelamo močnejš, kokar strela lahko top, ja. Kokar strela lahko top, ja. Skorgam furamo na top, ja. Vedno strelamo mi top, ja. Skorgam furamo na top, ja. Headshot, one shot kill, vrtamo čez kokar drill, cel game fura svoj stil. Svoj stil. No scope, hard scope kill, vedno na streamu je drill. Gremo naprej, sam do mil, do mil. Headshot, one shot kill, vrtamo čez kokar drill, cel gang fura svoj stil. Svoj stil. No scope, hard scope kill, vedno na streamu je drill. Gremo naprej, sam do mil, do mil. Jo, se slišimo, pozdravljeni vsi. Živijo, zdaj se moram malo navaditi, čakajte. Povejte, če vse v redu dela, ok? Povejte, če zvok dela. Čakajte, da še musko predvajam. Verjetno boste slišali še druge stvari v zadnji. To se upravičujem, ampak ja, tle je tako, zdaj nisem se luči prižgal, ampak po moje, da ne rabam, no. Živijo Tenza, živijo Leni, živijo Mijolama, živijo Kalček, živijo Tadej, živijo Fejzenej, živijo Krempi, živijo Roki, živijo Stripler, živijo Tibor, živijo, I don't know, živijo Svit, Daril, živijo Popriček. Jureta se sliši, ja, njega se bo skozi slišal, ker si tak dere skozi. Živijo Meč Pogube, živijo Mato, živijo Tija Plaža, živijo Waze. Pogledam, pozdravim si, kako ste kaj danes čet, kako ste kaj? Tako da ja, danes se pravi tale session 2 streamamo tukaj v Mariboru, jutri session 3, zadnji session streamam pač nazaj doma v Mengšu, ok, tako da boste vedeli. Jo, Brinjo, kako si? Živijo Jakac, živijo Twitch Tomata, da še malo pozdravim. Blajno si me, ker si prižgal kamero. Wow, ok, GG. Čaj, da bom probal, če mogoče boljš, če prižgem tole lučka vam tle, to mi boste vi zdaj le povedali. Thunder Control Center prižgem. Povejte, če je boljše ali je pol presvetlo. Sam sekundico mi dajte. Berlinjo, če sem čist iskren, ne vem. Če sem čist iskren, ne vem. Ja, nimam aksesorija. Ok, ne bo noč z lučjo. Ker nimam prek Wi-Fi-ja, ne bom zdaj rad. Pa zapojno. Tako da ja.
Ma nič, lik se vozim domov iz smučanja. A ja, točen, ti si bil na smučanju, Brino. Čak, s kom si bil to? Živijo s neki Miki, živijo Rej, živijo Evan. I think so, but that's what I told you. Kje si Juško, jo. Ej, kaj veš, aj kviz je že kvalu. Kviz je kvalu že prejšnjič. Pa? Dobro na glas, glej se meni dobro mikrofon. Dobro se der, no. Ja, se ti tudi deraš. Če pravijo, da se tebe sliš. Ne, pač, tebe slišijo, a lahko. Pa sam deraš se mi tle. Če, to se sam deramo drugi čez drugega. Okej, koliko se sliš drugače druge okoli, čet? Koliko se druge okoli sliš? Zdaj vam bom drugače pokazal, pa bomo zdaj spremljali, v glavnem, začnejo čez 15 minut šele, okej? Čez 15 minut se šele začne, čakaj, da vidim, če kaže, čakaj, napačen screen mi kaže. Čakaj. Tole, evo ga, to bi mogel biti zdaj v redu. Tole, evo, vidite ta prav screen. Evo, takole. Okej, kva ne tok? Aja, da se ga ne sliš tok? Mislim, ne bo tok klin, kakor doma, to je itak logično, ampak ja, ta čas itak najbolj sliš, pa ne zato, ker je to glasen, zato, ker je direkt zraven mene. Danes, folk, prav gledamo Session 2, tisti, ki ste bili včeraj na streamu, veste, da je bil insane stream, včeraj pač v vseh pogledih je bil insane, ne samo od supporta. Oba Slovenca, se pravi, Kinzel in Tyson sta oba v finalu, včeraj sta kvalala. Zdaj ne vem, kje lahko točno pogledam, kdo vse je zdaj že noter v qualifierju. Čakaj, v bistvu lahko pogledam. Tale je objavil, čakajte. Takole. Se pravi, to za tiste, ki vas zanima... Čakaj to, aja, to je hit 2. Ne, to ni pol, čakaj. Zakaj je napisal Grants? Ej, hvala, ker si mi doniril, zdaj se pa ne bom persekiral. Mislim, da delal vse dobro, drugače pa kdo vse igra danes. Hvala ti legenda za 1 euro, zdaj le bom šel čez, lej. Sam da jaz... Ej, kaj tale? Hočemo ugotoviti, če je ta dal kakšne finale, ni dal, okej. Pač tole imamo, se pravi, tukaj imamo že updateno mapo, kdo vse bo igral, okej? Se pravi, včeraj so Tyson, živijo Tija, živijo Jogurtplace, živijo Rotis, pozdravljeni vsi drugače. Pozdravljeni vsi, malo težje bo danes to vse brati, okej, to kdo boste vedeli. Kinzel je Slovenc, ja, Kinzel je Slovenc. Danes, če nam ne location stran, se pravi, danes igrajo vsi teli, ki so v rumeni, pa vsi teli, ki so v modri, okej? Bomo pošel vse razložil, v glavnem igrajo Lezen pa Mirza, pol Kup pa Frek, pol Faceless Cyrox, Kane, Krul, pa Slovo iz SLO, Jeff Kiandro, potem Flovis Endreta, Gabi Šmegi, se pravi, drugače, danes ni neki tok znanih, dejansko so na EU skoraj vsi te, ki so najbolj poznani kval. Potem Stena Raid, pa imamo Diox Waflerja, Seni Vova, Nipsi Giljuša, Vortexija Kesteri, Frejki Duo, Hardfind Nova, se pravi, Hardfind je tiska, bo verjetno danes kvalu, pa Floki Clement, William Leči, Link Default, Kylie Pastroki, Malumo Sirius, Cheating Glupši, potem Trulex Chico. Jaz bi po moje najbolj navijal danes dejansko za Trulexa pa Chico, pač sta Balkanca, tako da mislim, da bi bilo ful nice navijati za njiju. Mal preveč svetlo imaš. Kje Marinko, niti približno ni preveč svetlo, kva ti ne bijaš? Sam pač barva je drugačna, to je pač webcam. Drugačne barve so. Ej, danes sem pa jedel eno najboljših pic v mojem življenju. Kje so pa jedel, Juško? Pozlužil si 500 evrov iz Maškar. Kakšnih Maškar, Šrek. Pozdravljam, drga, živo Fabi. A ti da si zaslužil 500 z Maškar, kva? Tako? Repsgar bo tudi, ja, še tle gremo, lej, drugače tukaj imamo dost, v bistvu niso še vsi dobri kvali, pač kjeri bojo zihar, mislim, bilo fajn da kvalipaje, unike se pričakuje, se pravi Hardfind Nova, po moje Floki Clement, potem Nova Aqua, Umplify Flowdex, te vsi bojo še, pa jutri je pol še Session 3, ne, pol Repsgar Skrema imamo tle, Wings for Zlotih Sindre, a so še koga, ki nisem menil, Kiko Moš je tukaj, Alex Scott, Zendi, Leči, ne vem, Leči, mogoče presenet pa bo dejansko kvalo. Tako da, danes imamo spet 5 iger, za tiste, ki slučajno ne vete, kako deluje. Imamo, če kdo od vas ima slučajno, ima pa te, ki so že kvalifali za EU, lestvico, da lahko pogledam, če mi kdo pošle, please, na moj Discord v Fortnite ali pa nekam.
Juško, a v Portorožu se jede ena? A ja, točno, ti si zdaj v Portorožu, sem čist pozabil. Drugače za tiste, ki ne veste, danes bomo gledali, se pravi, polfinale session 2. Ja, v kateri stavbi? To je v Mariboru, čat. V Mariboru. Pač prav v stavbi pa headquarters se imenuje. Gaming headquarters. Se pravi, session 1 je bil včeraj, danes smo na session 2, se pravi 5 iger je. Vsako igro, tista ekipa, ki zmaga, gre direkt v finale, medtem ko tiste ekipe, ki niso zmagale, pa so top 6 gre tudi v finale. Se pravi, danes gre novih 11 ekip naprej v finale. Zaenkrat imamo v finalu že 27 ekip. Tako da danes gre še 11, bo pol 38, pa pol še 12 jih gre jutr, bomo pa naslednji vikend finale, kjer valjda ne vemo za kim za pa Tysona. Imagine, da Tyson zmaga še enkrat, če to bi bilo čist insane. Tako da zdaj le imamo. Ne vem, kje bi lahko pogledal. Mislim, da imajo tukaj nekaj, čak bom probal najdati. Mogli bi imeti, tukaj le, če se ne motam. Cel Ptuj si prehodil, kaj šel do vsake bajte, ali kaj? Senor, ja, vem, da je drugače slova. Čakaj, bom probal malo svetlobo kamere popraviti. Čakajte, evo, sam sekundica mi dajte. Kamere, da vidim, če lahko kaj naredim tukaj le sploh. Čakajte, oj bo, koliko se mi je to razširilo. Čakaj, bom probal zrihtati, okej? Configure, da damo mačkan, takole bomo dali tole, bomo dali white balance na samo, okej? Evo, takole, a bo takole boljš, čat? Evo, tole bo veliko boljš, Ni zdaj še zmer profesionalno, ampak je boljš, a ne čet? A je boljš? Ena ženska ti dala 150 € za maškara, šrek. Holy, nice. Nice, ne? Živo, Max, pozdravim. Evo, danes sem bil top 3500 na solo hype cupu. Nice, Timson. Važno, da bi napiše boljše, pa tako direkt zraven mene sedi. Okej. Zdaj le drugač, tole bom probal najdati, kdo vse je že v finalu. Čakaj, a ste dali v Discord, maybe? Daj da vidim. Če ste poslali mogoče, kdo vse je kvalil. Če je kakšen poslal, noben ni poslal, okej. Čakajte, zihar bom nekaj najdel. Čakaj, včeraj sem nekaj gledal, pa bi mogli biti tleje live updates, all duos qualified, čakaj. Se pravi, to je NA East, EU, evo, imamo EU. Round 1, to je bilo včeraj. Se pravi, da vam vse povem, kdo vse je že v finalu, tako da boste vedeli, okej? Včeraj sta tele, se pravi, Groz pa Clownski, te dva sta prvič na FNCS-u v finalu, pa sta bila včeraj prva po točkah, nista zmagala, ampak sta bila prva pol po točkah med temi top 6. Potem Falcon, Andilex pa Svizi, potem Viko, Jackson, teda sta tudi prvič v finalu, teda sta tudi včeraj noter pa šla. Potem Kinzel, Desipto sta včeraj kvala, Desipto si imel včeraj eden izmed najboljših solo klačev. Pršel je iz top 25, je pršel v top 4, pa 4 kile je dobil, da je klačal, da sta Kinzel pa Desipto, da so včeraj že kvalala. Tako res insane. Potem Fury Legendary, pa Luša, potem Mercedes Malibuka. Mercedes pa Malibuka sta včeraj imela dejansko, tako, ja gledam, kada je tam kamera, ker sem tako navajen. Mercedes pa Malibuka sta imela včeraj samo 2 dobri igri, pa sta dejansko kvalala. Oni 2 igri sta ful dobro odigrala. Potem, teli, ki so včeraj prav zmagali, se pravi, kot sem prej rekel, 5 iger je, vsako igro ena ekipa gre naprej, ki zmaga, pa pol ne igra več, pa une, ki so po konstantnosti top 6. Se pravi, Seti pa Falcon sta zmagala, zadnjo igro, pol četrto igro sta zmagala Veno Joe, Veno je imel insane klač včeraj, da je zmagal, Spider-Manom je enega pumpnul, pa pol dol spadil 1v2, enega one pumpnul, tako res insane. Pol Tyson, Thomas sta zmagala tretjo igro, Gambitus, Putrix sta zmagala drugo igro, prvo igro sta zmagala Janis pa Focus Vortex. To sem bil ful presenečen, da Janis prvo igro že zmagal, zaradi tega, ker to sezono ne igra neki ful dober, ampak včeraj sta res prvo igro že zmagala, tako da res vsaka čast. Pa unika so že od qualifier, se pravi, bila sta 2 qualifier, z vsakega qualifier je bilo top 8 ekip, je šlo direkt v finale, se pravi Rifle Meirin, Hank Quizy, Phoenix Ryzen, DKS Bad Sniper, Trips Rocks, Kamitik, Pablo Vingo Swag, Vadil Rizon, Pink Anas, Benji pa Savage, Nail of Lixi, Chips pa Artskill, Kerjači Stormy, Ukazi. Za Stormija še ne vem, če bo lahko igral, ker je v Ukrajini, mogoče bo lahko šel, če morata pridati na Polsko, da bo tam igral. Ukazi, Juice Tompi,
potem PKR, mapi. Aha, to zdaj kaže še te, ki so včeraj kvala. Vsi zdaj pač Janis Vortex, Tu Sputrik, Tyson, Thomas, Veno, Joe, Seti Čepis, Gross Klamski, Hendrix Vizi, Viko Jackson, Kinza Deceptos, Fury Legendary, Luša, Merstaš pa Mali Buka. To so vsi, ki so zaenkrat kvalifajani v veliki finale, ki je naslednji teden. Zakaj so v tej sobi? Tukaj je Epicenter. Sicer zdajle upam, da v to zadnjič, zaradi korone pač smo tukaj sami streameri. Upam, da naslednji let, da bo nekje tako, da boste lahko tudi vi prišli pogledat, da se tudi tam spoznajo, pa to pa, da bo malo bolj interaktivno, se mi zdi, da znajo ful dobro. Tenza, dvom, da bo, ker so take kolone, da noro, ampak vse, če ne bo Epic naredil nekaj posebej kap, zato da ja, neki je Epic rekel, da bojo naredili za te, ki ne morejo igrati zaradi teh razmer. Sam ne vem, bo prav kap posebej ali kaj drugega, to nisem zihar. Tako da to bomo videli. Tako da to je vse, glede tega zdajle. Tako da mi bomo pa tukaj gledali, zdajle bo itak še 5 minut preden, mislim 4 minute preden se začne sploh pogovarjati. Pol pa še, mislim, da je 15 časa začne, tako da gremo lahko kakšno igro Fortnite zdajle, no, če vam je cool, tako malo na easy. Juško, če hočeš, lahko pridaš v Discord. Kje si domzi? Živo, nejc, drugače, chat mi je malo težje zdaj brati chat, upam, da zastopljam. Se strinjam, Timan. Važno sam, da bojo lahko isti prize vinali. Ja, Tenza, ne vem kaj bo, mogoče bojo sam nekaj jim dala, veš, kakor compensation. Ker že ne bi rabal, ampak že to je drugače huge, ne, vsaka čast je piko. A Stormy je pa na Twitteru objavil, da se že vozi iz Ukrajine, okej. Upajmo, da bo ta vožnja v redu, ne, da ne bo karkoli. A ja, moj bog, Juško je v Portorožu. A čakaj, chat, lej. Tole se pravi, gremo na full screen, malo sem še zmeden tukaj. Dal si bom tole na drugo screen, tako da bom približen vedel. Ja, človek, si idete lajke. Ne vem, koliko imamo lajkov sploh. Čakaj, ker tukaj je malo težje, 400 jih imamo, okej. Si idete lajke, gremo zdaj do 500 lajkov. Chat. Tole moram dati stran, ker smo že začeli streamom. Enega bom pinil, enega pinem, chat. Če vam to svoj komp, tukaj imam laptop, laptop, s katerim sem streamal v Angliji. Tako da, dejansko v Anglijo, ko bom šel naslednjič, si bom en monitor kupil, pa ga bom imel skozi v Angliji, 144 Hz. Tega trša. Si že konc? Ne še, samo ja. Četka trša. Ne bi se čudil, da bi bil že konc, ker tršam ponad streama lih tako 2 minuti in to je to. Jaz sem hiter in sladek, pravijo punce. Ne, to me pa dejansko kušno čat, ojoj. Tole, ojoj. To je pa Biggz. Okej. No way, kje si kups? Pok te nisem navajen tako gledati. A je čuden, kaj je toliko bliz kamera, ali... Chat, by the way, na vsaki toliko cajte me boste dvakrat videli. Mene tle gledate pa še na TV v zadu, kaj pa to? TikTok poln zdaj s tem. Ja, vem. Twitter je, da se voz... Ja, en je že napisal, da se voz iz Ukrajine, sem prebral, ja. Enega sem rekel, da bom pinil. Ajde, Maxa bomo pinali, ajde. Velik member, pa je lepo napisal. Ej, chat, za koga boste vi danes? Jaz bom pomaj kar navijal za Trulexa pa Čikota, ki sta mačka na underdoga. Trulex je dober, mislim, oba sta zelo dobra. Kdorkoli tle igra je zelo dober. Ampak, pač so Balkanci, pa... Čiko, čakaj, prejšnji sezon so bili v finalu Čiko, ja, bil skupaj z Unmo. Ja, najbolj, da tle gledate v zad, ka se en pošera, GG. To imaš svoj komp? Ja, svoj laptop imam, Tomato, svoj laptop. Ne, jaz imam samo laptop s sabo, monitor smo tle dubal. Pa imam zdaj na to povezan. Najbolj, da pridejo vsi, ki so tam do tvoje mize zdaj. Ja, vse eni so že šli, tako da jaz sem dosti pozno začel streamati, ampak tako je. Ok, čakaj. Ej, povejte, če je game pa karkoli na glas, ok? To mi morate povedati. Tako da boste vedeli. Ajde, ne bo domzil, da gre ene duote zran. Čeprav Tršan igra tudi. A ja, to ima... Kaj? Vidim, da Hana igra, never mind. A ja, to ja. A to kar zdaj kaj vzamem ven. Če, tle sem dobil nek gift bag, ne vem koliko vidite, a takole, laj. Približno vem kaj je noter, ampak bom še malo pogledal. Tam eno kapco za Bitstamp, to tudi kar na TV-ju vidite reklamo, by the way.
Sicer zdaj ne vem, kva bo skripto zaradi tega, kar se dogaja, ampak... A damo kapco gor, chat, ali ne? Ajde, čo, bom pogledal. A ja, ej, streamplayer mi je danes neki giftu, chat, en emote, tako da dajte srčke za streamplayerja. Čak, kva je tako? Tole moram zategant. Jaz pa kapa, chat. Ne, jaz sem vam vedno všesa not, ker... No, I hate it to have them out. Mislim, ja. God, chat, Zdaj sem kaj en bejsbolar. Se ne vem, a ne, imam gor ali ne? Aj, kva smo še dobili, čakaj, da vidimo. Dobili smo še šalčko. Beat stamp. Oj, ta šalčka mi je cool. Vse črne stvari so mi dobre, pa ne to narobe vzeti. Imamo še nalepka. Pač beat stamp je drugač, chat, tisti, ki ne veste, za kripto, kakor market, no. En video sem posnel za nek, sicer nisem specialc v kripto tako, veliko vas ve, ampak počas nek izvem. Za koliko bi mi prodal MintFoxy, ker nazaj si rekel 400? Ja, kad po 400 zihar ne grem za MintFoxy, ker sem vol dal noter. Ne, ni Bitcoin, ni Bitcoin. Pa še majico smo dovolj čat, loj. Ne bi je lih odprl, ampak se tle vidite. Vidite, majica. Tako da, free goodie. Dej tršan tih bot, no. Kva jamraš? Sliš se te, veš koliko? A, čakaj, tako. Sploh nisem vedel, da to dobo drgač, ko za info chat. Jaz sem mislil, da je nekaj drugega, ker smo bili zmenjali o nekaj drugega, pa je bilo tole. Tako da nisem bil zihar. Okej, cela mizo zatresno. Čakaj. Da me nove ušesa bolela, ja, jih moram dati ven, bo boljš. Mrlak prodal za 100 milijonov. Kva? Kje si šmaran? Zakaj imaš te slušalke? Zato, ker doma imam jaz, une slušalke imajo box. Zaradi tega. Pejte en Forknice. Jaz se grem Forknice? Pa s kom? Dar, daj gremo en solo. Če jaz musko ugasnem. Koliko se sliši gejma? Dost se bo slišal po mojem. A ja, čakajte, chat, hotel sem narediti tole, ja. Da še mi naredimo. To mi je bilo včer ful všeč, ko so eni naredili. Odprojev. Da naredimo barvo ukrine, koja je belo-modr, ne belo-modr, rumeno-modr. Kje sploh imam ta skin jaz? A, tale. Ej, pa da daškava masko gor, čakaj, da vidimo. Da pa... Da, evo ga. Pa brez tega emotikona tolih ni najboljši. Ide gas, ide plis, skopri, kakšne kape smo. Ej, se vam svakam. Kaj imamo on TV? Hi, ej, yo. Da no, bud malo se razpoloži se malo, no, eventi. Kako da se razpoložim, če imam tebe okoli sebe? Kakšno boš fin skapo, kaj doš čevape peku? Ajde. Ajde, pride notas, kakšne čevape, a boš... A bi moj čevap? Daj zrihti hrane, jaz sem lačen. Ja pa si jo rekli so, da jo naročili, sem sem alkohol, eventi Maribor. A ja, prosto. Bomo umrli danes. Denotas, če te sploh ni v igri, kva ti nabijaš? Žijo Jošt. Kaj ti piše na stavbi T? Kakšni stavbi? Da bo našel mačkan muska čat. Čakaj, zdaj jaz rabam... Denotas pridem v Discord, okej? Denotas kar prid noter v call, v stream. Da se takole, evo ga. A mi dela? Ne, leka mi na Discordu ne dela, čakaj. Voice, video, speakers... Ne, kva? Mikrofon... Jo, a me slišaš? Ja. Pozdravljen, Denotas. Pa se te irej po? Ja, zdaj sem te že slišal, zdaj je dobro. Dobar. Da te sploh ni v igri, kva ti kar nekaj nabijaš? A ja, si zdaj, okej. Si zdaj v igri, v redu je. Ajde, daj, greva en duo zmagat, preden začne. Chat, začne se ene 15 čas, to kdo te vedel, okej? Ene 15 čas se začne. Ja. Little, to ni fucking tekmovanje, da... Tudi ne govorim o tem, ampak to ni tekmovanje, chat, da tle sprašujete, z koga ste. Ne poslušajte drugih. Čak, neč ne slišam tršanke, da enote tle pleše. Pa kje da... Ej, koliko je ta... Kdaj bojo oni to fucking odstranili? To je najslabši searching, ja. Ma kašno nam šo arene, obično mi igrao. Papsi so boljši. Jaz v rejsko, so svojih sem igrali 14 dni iskal. Ja.
Preveč rumene, zakaj chat? Pa vse je v redu, a ni? Kaj? A ja, a bi prav, da na streamu malo slabše zgleda. Pa je bolj svetlo na streamu. Bolj svetle barve. Bomo dal tega ga, evo. A na streamu je bolj svetlo. Dej, še Jonči pride. Ja, ne vem, to... Jeba. Kaj? Še Jonči bi lahko. Ma ne, se bo v redu. Jonči! Marinko. Okej, Tenza. Marinko, prid okol. Pet arena. Ma ne bom šel arene, ka pa bom padel s čempa, pa še papsi so ful bolj zabavni. A zdaj lahko slučajno iz čempa padeš. Ja. Prej Se to že nekaj časa. Smo zmagali s kot 30 kili. Ja, dobro, če imate 0 pik, GG. Ja, v kontenderju smo. Marinko je kar rekel liv, kao. Ej, Alivava. lej, ka imam spet na 60 FPS-ov. Takoj, ko začnem streamat, mi na 60 FPS-ov lahko Fortnite. What? Prej sem ga igral, pa je bilo normalno. To mi pa ni jasno. 60 FPS. Ej, Skorp! What the fuck si zador? Kaki? Tam si pa seksi stala kapca, veš? Ja, sem Ja, reč, da je God, ne? Aha. Še en tam prišel, evo ga. A si že konc? To je ful narobe. Dej, ta tršaj pa sploh neumen. A lahko, no, če nekaj rihtam. Čakaj, zakaj? Tršan je car! Prosim, je vprašana pokazali. Vi ste vsi posebno preseženi. Tega boste videli livala. Še vidva livala, ne bova livala, model. Tole je pa ego. Okej. Kaj ga se krta včasih? Pa če mi kar limita, je to Gwento, to sploh ni bil tršan. Oj, dej Livi. Zakaj mi dela skozi to, ja. Ni mi jasen, čakaj, restartam game. A to imaš svoj PC? Ja, laptop. Sam to mi je tako, kadarkoli imam OBS prižgan, mi avtomatsko da na 60 FPS-ov v igri. Ni mi jasen. Un higher priority. Ja, zdaj sem že zaprl Fortnite, čakaj. Shit. Zakaj imaš si laptop zraven, zakaj nimaš unga? Zakaj bi unga nosil, če je laptop boljši kot tvoj računalnik? Marinko, nimaš pojma. Kako ni, če sem prej igral, pa sem imel 144 konstantno. Ja sej, samo v Angliji smo bolj bulca. Ne, to mi je bilo tudi super. Rano boljši kompek kot tvoj. Ja pač, kom ima boljši, samo moram ima žak. boljšega FPS-a. Žogami. Kako ne? Itak da ima. Nimaš. Če bi skozi holda na 144. Ja sej, ima na 160. Ja, Ja sej, če bi skoraj dal na 160 bi tudi njemu. pa sem da še streamam zraven. Samo še vedno imam na DirectX 12. Ja, ne vem, če upam, da mi bo delal. Kaj si gami? Nekaj bo crkno. Abi, če veš, Tašan Maribor, vse Abi je tle zraven mene in ja, je zraven mene Tašan. Ja, Tenza, valjda da imam, vse sem danes že igral. Samo avtomatsko... Ne, le, na 60 mi loka, pa ne zastopam zakaj. Čakaj. A ne moraš tam nokat. Pa sem že res takrat naredil, da mi je delalo. Čakava, če dam tole. Ne, to bo isto delalo. Što si Fortnite igral, da ti... A ja, to kad streamaš te dela. Ja, sam kadar imam OBS, prižgam mi avtomatsko Fortnite da na 60 FPS-a po neki logiki. In mi ni jasen. Čakaj zdaj malo. 60 FPS when... Čet, ni mi jasen. Pa se vem, da bomo turnir gledali, ne, sam nočem... Lik zato se mi zdi zdaj brez veze. Turnir bo čez 15 minut, jaz pa tle... Ja, Tršan streama zraven. Žak, ne sprašvat za skin gifte, no? Dej še Tršan priznom. Ja, če že igram. Tršan je Kaj s tabo? A si v redu? Lej, kako imaš te laskeva, no si normalen. Hej, ne si hej. Tako bi mogla midva živeti. Kako? Ja, tako, da smo skup, da lahko karkoli. Ne. Ja, no. En dan je že preveč. Kje si Snipes? Ne, čakaj. Kva sem takrat že res naredil, da mi je delala? Nekaj sem... Zdaj lahko bi probal dati OBS na nižji priority kot Fortnite. Druga stvar... Aj, mam. A mam ti... Sploh ne vem, kje dam Fortnite na večji priority, razen, kako sem ga ugasnil. Greš, ja... Ja, moram ga prižgat. Tršan pršel. Ja, kar usedo se je zraven. Te pozdrav ga. Aj, ja bi... Živa, Mark. Skap, to isto, to. Me ne bo pozdrav.
Bizak, sam chill, nič ne bo. Mislim, Prijet, čez 3 minute. ne sekiri se zaenkrat. Tršanega, tršanega. Pa klobase... To je brez veze, da sploh igram, itak Tršan tle poje, se bo šlo. Boš do njega gledate. Kaj imaš pa to? Pa? Kaj je bilo to? To je nek fucking čuden Illuminati shit, ki bi... Ja, heke imam. Heke? Ja, A vidiš čez steno? Vidiš, kje so ja, diamanti? čez tebe bi lahko videl. Ne, to pa ne bi možno. To je pa tacga pa nimaš. Moraš tršana tle noter in vajte, da ga bomo jebali. Čakaj, zdaj moram dati priority, si rekel, a ne? Uga? Ja, screenshare, bom jaz povedal. Ja, ne bom naš screenshare. Screen sharing, no. Dej malo screen sharing, Tam, je Fortnite launcher, ne, dej sem klik pa properties. Tršan, A je? Ja. In pol daš pa greš, ja? compatibility. Ne, go to details greš. Pa? Na task manageru desni klik, A ja, pa go greš to details, ja. Pa daš pa desni klik, pa daš Na kjer ga? A na launcher? Dej name. Ma dej kar na vse, Tega nisem ne? zdaj. Okej. Prijem pol še čez... High. Ja, high bom dal. Ali pa Ma, high, high sam bom dej dal. več kot duno. Ja. High. To mi ful glupo, da avtomatsko, ko imam OBS, da mi to naredi. Zato, ker je laptop. Access denied. Ok, GG. Aha. Za eno drugo. Tega pa ne moram spremeniti. Čakaj, da vidimo, če zdaj restartam, če oddelal. Če ne pa sam gledal chat, mislim, se to bom tako ali tako, ampak vsem. Ajde, da vidimo, če to fiksam. A vprašaš, če gre Tršan en 1v1 proti meni? Ja, lih njemu se bo dali 1v1 v creativo igrati. Lih Tršano. Jaz bi če 1v1 s Tršanom. Da bo resen, ne moreš biti resen, Marina, sploh s tem Tršanom. Cel poseben, kje si Filip? Ej, Marinka, ti vidiš, kje rekel, kar ni naj povabil z njim. Kaj, kva naj jo ni povabil? A ne, Marinka, kje rekel, Skorp. Če so rekel, da ne smem. Mojč, jutr do 1-2 sem tukaj, ja. Dopoldne bom še tle malo igral, verjetno na tle se ne bom doma pol. Kaj? Dobro, ne bom to na streamu govorila, dobro. Piš v un, Discord. Kje si sniki? 5 Tršan igrat? Zdaj njegova igra. Pa zdaj bo tudi tak turnir. Kaj si me klical? S tabo se moram igrati. Kaj? Aj, z jezikami. Ej, A z mojimi jezikami. O moj bog, če to nikoli ni... A dobimo nov daril? Ej, tle imaš še krov, Tršan. Aj si gleda. Ej, še vedno je na 60, ne delam in ne moram, ne bom igral chat. Sam gledal bomo. Ne vem kva je narobe z laptopom, da zmerka streamaš, da ti... Takrat sploh ne vem, kva sem naredil, da je delal. Ej, a Tršan bo Ja. gledal? I had to launch it multiple times and sometimes it just worked. Kjera kapa? God kapa. Le še nalepko na gor. Čakaj, Čakaj. gaming. Kaj pa če kakšen gaming mod kao... Game mode settings. Game mode imam on. Xbox game bar. Še ena vrečka. Evo, to se je Tršan veselil chat. Chat, sem že videl tweet, sem že videl. Če polnam laptop, ja, skozi je preklopljen. Evo pa par drugih goodijev chat. Evo, še eno to imam. Res igračka, ki jo doma skozi valam v rokah, tako da... Imam zamenjavo, god. To je pa vse od PlaySafe-a, okej. Pa je to? Kot PlaySafe-a. Kaj, ne moreš igrati na 60 FPS-a? Mislim, rad bi na 144, ne? Kaj si enkrat navajen na 144, če greš na 60, je GG. Kaj je to model? Controller. Izdihne bom. Spintle, ja. Spam, bravo jaz. A spil boš na stolu? A boš spal na stolu? Kva? A? Včeraj nočno, ne. Spal bom tle, ja, v hostelu. Pride na stream in vidim tole, kje si Liksik? Vzem polšta, evo. Na Epicentru. Oh god. Kaj? Ma ne sliš se te noč? Ja. Daj slahtum! Kdaj slahtum? Ja, kva dokdaj? Dokadar čem?
A pa Kaj, to do naslednjega tedna. Ja, boš malo tam spal, a? Ja, drug teden imajo drugi. Kaj ti delaš? Čakam, da se igra, čakam, da se začne Fortnite stream, ker mi fucking Fortnite ne dela. Mislim, dela mi, ampak... Daj bo zmitaš Marika uporabljena, mi da so youtuberja. Ja, vprašaj, mogoče še naslednjič prišel. Ne bom vršil. Izčov. Skor mene vreme vara, kva te vara? Ej, Niksik, itak ne smeš. Noben spet sem. Še 10 minut imamo, ne? Še 10 minut imamo, chat. Ej, chat, ne, zdaj bom pa jaz. Jaz bom gledal. Mikrofon imaš sam ti zrihtan. Pri vseh drugih se vse sliši okol. To zato, ker znam jaz filtre naštimat. Ja, drugi so pa incapable, bi jaz dejal. Če Tršan danes je rekel, zakaj monitor ne dela, a sploh ga ni v komp vključil, majster ga je samo elektrika vključil. Evo, je že šel. Je tako, zakaj to ne dela? Pa tako kabel ima v zadnji čez vid od monitorja. Tršan bi rabo plačati enega tehnika, da mu prši vse zrihtati. Why is Fortnite locked to 60 FPS? Moram na kamero, sorry. Other services for this cap, for example, the refresh rate of the monitor might not be sufficient or might be out of date. Laptop, why Fortnite lock 60 How to fix Fortnite capped at 60 FPS? Ne, tu moraš napisati Fortnite locked on 60 ne, sam to ni. FPS file OBS opened in ti vse da. Ma, nič ne da. V-Sync, ja pa če nimaš V-Synca, če... mogoče pa Nvidia Control Panel, kva pa to? Kaj pa če tam? Ja, ne vem skoro, prej sem, pa zanima se. Pa če tle? Maybe tle treba spremeniti. You does never know. Čakaj, kje že res tle uno sranje, tole? Ne, tole. Čaj, da vidimo, kje imamo... max frame rate off. Ne, to pustimo. Kaj če dam G-Sync fixed refresh rate bomo dali, da bomo imeli G-Synca. Prefer maximum performance. Ti imaš tak čez 10 minut tisto, boš drugi. Ja, vem. Da je tole na off, evo. Marinko, boš kaj delal, Basmik? Ne, kaj zdaj to? Greš 5x Atlas. Kaj če grem? Pa Atlas igrat. Kaj še na Atlas? A ni to že dead game? Rust. A ja, Rust. A, greš. Skirmo? Ne poznaš, te isto pol folka ne poznam. A Slovenci? Ja, si je. Jaz imam laptop in če ga nimam preklopljenega na polnilcu, mi dela 60 FPS-ov. Pa se jaz imam preklopljenega. Mogu bom doma pol nekaj se igrat, chat. Taki, power options. Marinko, sem upaj, da te noben ne pozna. Oj. Hej, chat, kje je uno že res power poslipa? Ne. Kje je že res un chat, ka imaš? Prav mogel bi biti posebej power options. Edit power plan, evo ga. Čekaj, kva? Ne, to ni ta. Lej, ta šan tebe gleda na tvojo od zadnji. A ja, meni avtomatsko, da... Kdo so to? Čakaj. Jaz nobenega ne jaz dva poznam, ali pa tri. Kako ste bot prišel? Ja, Marko mi je vprašati. Čakaj. Ej, se jaz bom zdaj šel, kaj bomo itak gledali. Pa se ga pol... Ega, veš, ko naj je. Ja, zato ker si... Ja, Marinko mi gre na živce, jebi ga. Ajde! Ajde, Scorp. Ojoj. Kje si Tršan? Čet, zakaj nimam unih optionov? To mora... Ja, čet, to mi laptop neki po moje, ka save power. Dobar, bomo to naslednji še rihtali. Imamo še 6 minut, čet, imamo še 6 minut. Tako da zdaj imate šanse, da mi date veliko vprašanj. Aba Tršan pride sem, pa kaj pametnega maybe pove. To je ful na glas za vas, kva? Jaz to mi slišam. A to vi ful slišite, chat, oni kaj govorijo, a? Ajde, tako da bomo dali zdajle. Sem videl. Skorbič, veš, koliko se lepo svetaš na TV? A, sem bil za sabo, jaz.
Na baterijo stisnem, prav kotnik. Zakaj? Ne, kotnik, jaz vam vklopljam ga noter. Ne, ful malo. Dobro, ja, vse je v redu, da se malo sliš, ampak prej sem mislil. Ker nisem hotel, da izdela še... Pač pa bom dal glasnej, izdela nočem, da je prenaglas. Ok, bomo še enkrat pogledati, tale edit. Ne, pač ponavadi je bilo advanced, sam to ni tle. To nočem. Ker vem, da problem je, da... To imajo te laptopi ene stvari, čakaj, kje pa je bom... Kaj to, zdaj bo nekaj se pržgal, aha. Kaj če imam tole, kaj chat, ki mi avtomatsko uravnava? Ja, zdaj ga imam na silenta, ne? Kaj če dam na manual? Recimo, da je to apply. To je kao overclocking, never mind. A ja, mogoče bi mogel imeti jaz na performance chat, da mi tam pol dela normalno. Sam zdaj itak ne rabimo, Sam ful mi je čuden. Pozabil sem, kaj sem takrat naredil, da mi je delal. Bomo že, to moram doma pa se zajebati. Ne, tu hotel... Aja, Juško je, sorry, no. Ma kotnik, vse bom to pol doma, sej, zdaj kar je. Kjera kapa? God kapa, Ana. Pozdravljena, živa Jan Jenko. Čaj, še 4 minute imamo, ok, preden se začne. Še 4 minute. Koliko imamo lajkov? Čak, zdaj, da si naštimam, da vidim lajke. Ajde, pa gremo do 600 lajkov, ajde. Gremo. Na control panel imaš tam nek dol. Malo pogledaj na tist, kaj si ti. Ne tist, kaj si ti. Dajnemo, ne, jaz imam monitor naštiman na 144, to sploh ni, lej. Monitor imam jaz, lej. Če gremo na display settinge. Imam jaz naštiman tale monitor na 144, vidite? To sploh ni problem. Ampak ja. Kdo vse je v Epicentru? Danes smo... Mislim, pa eni bili. Danes smo bili jaz, Manca Vrhovc, Manca oziroma Gejša, pol je tale Jerry, Anton, pa Tršan. To mislim, da je danes. Mislim, da je to danes. Že Tim Slayer. Dam daddy jogurt. Sam ti remember, če ne se pravič, kje si Tim Slayer? Vsi like in sub, se strinjam. Kaj sploh je ta Epicenter? Ja, Epicenter je drugač ponovad, da je LAN, da lahko vi pridete tja turnire igrati, pa pač eventualno tudi mene spoznate tam in tudi druge influencerje. Ampak zaradi korone je zdaj zaenkrat še tako, da smo sami tle. A mi postaš ta PaySafe card pošter. A se splača to pošiljati? God, chat? God controller. Kje si to zdaj? V Mariboru sem riđal. Danes bom tle streamal, jutri bom pa doma ob pol 7 live. A jutri hočete, da streamam še session 3 chat? Aj grevi. Chat, ko mi čakam, da naročimo, upam, da bomo McDonald's. Koliko še, da ne moram kupati memberstvo s krilom? Kaj, member ne moraš postati s krilom? He doesn't have a card. A ja, če nimaš kartice, ja, jaz imam skril prav kartico, zato lahko. Če pridem v Maribor, mi zrihtaš, da pridem noter. Kotnik, prav navodila smo imeli, da tudi, ko grem ven, da se pač naj ne bi, da je zaželjeno, da se ne dobimo z nobenim, tako da. Tako sem bila navija. Zakaj toliko folka vzad govori? Zato, ker je dosti folka tle, pa se vsak pogovarja, pa vsak streama, Tršan se dere, ampak jaz sem si god lepo zrihtal, da jaz, kaj govorim, valjda slište, ampak veliko boljš kot druge. Saj zdi se mi, no. Ej, taj so pa kinzali že, Pol, kaj je tweetu Stormi, da se že pele izvan Ukrajine na Polsko, tako da. Da bom jaz zasledovala, kad priješ van, o, serious, Ana je stle, o, ne. Itak ne veš, kaj je to, Ana. Ja, mačka še zaznava. A provam, da še malo manj zazna chat, a pustim. Čak, po mojem dam lahko še malo manj, čakajte. Koliko imamo še, da se začne? Malo so začeli. Še malo pa se bo začel, tako da čilamo. Pa tukaj bo bil member only chat, ok, vmes, tako da boste vedeli. Zato, da folk ne spoila.
Čakaj, pa sem rekel, da bom naredil, aja, to. Filter, noise gate. Oje, a mene slište? Tudi druge slište. A me kaj prekinja ali ne, chat? A me kaj prekinja ali ne? Hvala ti, cesar. Stream se full mal sliš. Ja, ne, tole še nisem dal na glas, zato ne slište. Ker še čakamo. Evo, zdaj se bo začel chat. Zdaj dajte chat, lej. Danes navijamo za Balkanca, RojXa, pa Čikota, ki skupaj igrata, tako da. Dajte, good luck v chat, gala. Pa bomo gledali prvo igro, 5 iger je chat. Tako da zdaj bom dal member only chat. Tako da vsi gala, pa dal member only chat, pa bomo po tejle igri dam nazaj, da vsi lahko pišete. Hvala. Pa Tršanov smeh je... Jaz komi kaj slišam, če slušalke, ampak njega pa slišam. Okej. Oče, da vidimo, kako bojo odigrali. Drugač imamo dost, imamo še duoto, ki ne smejo razočarati. To so Nova Aqua, Pol, evo, to sem že pozabil. Čakaj, zelo pomogaj, jaz sem rekel, dost duoto je. Ja, Hardfind je tudi. Hardfind. Pa Nova, Floki, Clement. Leči mogoče preseneti pa Kvala, se mi zdi, da ne igra neki full dober. Zelo še kakšen tak. Umplify pa Lodex. Tle so spet 4 model, da je v Daily Bugle. Povejte, če je kaj prenaglas ali pa ne. Da imajo kapca, kje si boksi? Ne, to imajo toliko veliko casterjev, Tenza, niso nič odpustili. Lahko da bo Bob za ene ist, veš. Sam to vačo, jaz bi se že delal na 2 gavli, ker so še kaj izpustili. Tam bo, veš kaj, gužila. Ja, kotnik, až to tale lance je delal že, až to je že fullo naprej planiran. Kot je všeč naš prelepi Maribor. Pa v redu. Ne, drugač, danes je veliko vprašala, če imate vi prav tako center, kot v Ljubljani. Tako da je tako kaj veliko. Vprašanje je rekel ne. Vem, da imate center, ampak nimate pa tako kot v Ljubljani prišec, tako bolj majhna, ali? Čak, Scrangard je že dead, evo, Refsgard se tle fajta. Daj pet Tršanu nagajati. On ima prostora, samo Hana nagaja. Maybe Paul. Noč kaj tazga, vez ga nja, okej. Ja, v Europarku smo bili danes na pijače, ja. Čaj, jaz sem danes 3 ure spal, bravo jaz. Ej, celo glas imam drugač, to sem zelo presenečen. Sicer ne malo gore boli, ampak bo. A si Tršan spet v mendere? Čaj, tale One Vantler je vzgad. O moj bog, dejansko. Če koga unil bol? Koga je to bol? Sindre, koga Sindre ni bol, majster ga gledal sploh v strelu ni. A pa tle ima še free reboot. Ej, če ta reboot so premaknili. A ni bil ta reboot na drugi strani? To je bilo tako, na začetku sem presežen, da se ga premaknili. Jaz bila v Europarku, pa lihka pridem trkne elektrika tam. A danes ali kaj, Ana? Je bila v Europarku. Pa zdaj čas bi jačal, da si proslavil včerajšnji stream. Mislim, dal sem največ, ja. Čekaj, a veš kaj je pa najčuden? Europark je tako, kao najboljši del Maribora. Gremo tja na pijačo in ne sprejemajo kartic. Kakšna je to logika? Kdo ne sprejema kartic? Dobro, da sem imel še neki gotovina, ker jaz drugač polo redko gotovina nosim. Čaj, za koga vi danes navijate? Dysona pa Kinzla imamo že qualifyinga. Kje smo bili v Europarku? Ma, tam, ki imajo v zuni, kaj sem. Tam, ki so, na takar je bil danes v čebelca oblečen. Ampak ja. Čaj, drugač, zdaj na EU sta že 2 finalista, ki sta včeraj prišla naprej, ki sta prvič v FNCS finalu. Ti ne veš za Jureta. Pašnega Jureta, a ja, Tršana. Ja, pač strik, to nikoli ne bom dojel, da ni kartice.
Čet, kva Tršan igra? Tršan bo je igral Eldering. A vi bi gledali Eldering, čet drugače? A vas to kaj zanima? Zdaj, ka vem, da imate radi uno igro, ki sem ful bil jezen skozi. Una, ki se mečeš gor. Kaj Eldering je tudi taka malo teža igra, kakor Dark Souls stil. Pa ne, abi. Tršan izi kvala, ja. Tršan igra. Prej bi folk Lost Ark gledal? Ne, definitivno ne Tenza. A sem jaz vas vprašal, kaj mi mislite, moderatorja bojo oni gledali? Ne, jaz sem vprašal gledalce, oziroma zdaj memberja, če bi oni gledali. Nisem vas vprašal, če kva vi mislite. Jaz vem, da pač verjetno bolj ne, ampak vsem hočem slišati. Kdo se tle fajtam? Ej, tukaj imajo 3 ekrane, to je ful težko kaj videti. Až da ne bi bil Ark drug mesec na PlayStation Plus. Ja, to ni Lost Ark kotnik, ti govoriš o Arku. Oxcord, dobro si povedal. No te stiha. No te še kaj igraš Lost Ark, a si v bupu. Ali čakaš, da jaz pridem naprej. Če, tale Biggz je toksik, kak ga ima crazy. A v redu slište drugač, mene in pa stream. A hoče da kaj dam, a dam se bolj na glas, ali stream bolj na glas, ali a je v redu. Tenza, pa vse ste gledalci. Saj pravite, sam vi ste rekli, noben to ne bo gledal. Jaz sem vprašal, kdo bi gledal, ne koliko bi vas gledal. Tako, koliko mislite, da bi folka gledal. Bisele pa bossa delam. A, Daily Chaos, ja, okej. V redu? Okej. Tršaja se sliši ful. Ja, to so toliko glasen. To je rato memro. Jou, Tjaš, logo kar bi stir 3 rato, jou! Hvala tega zbor, dajte hvala ljubi za Tjaša v chat, hvala ti lega za sport. Kako si? Hvala ti, pozdravi od biste. Gač pa je toliko čudan chat, ka folk posluša, ka streamam, pa govorim. To je čist drugač, ko če sem doma. Kringe. Kje si Tjaš, kako si? Hvala ti legenda za support. Tjaš, pa mi povej, a hočeš, da te na Epiku dodam ali kje druge? Da nam pozabo. Tisti chat, ka ste tier 3 vas dodam, ampak vi me morate spomniti. Ne jaz vas, okej? Če nisi danes pa, ej, hvala ti res Tjaš. Mislim, da je Truleks pa Čiko sta še živa. Čakaj, kam že res landata Truleks pa Čiko? Chat, moram pol pogledati, kam landata. Frej pa Kidov imata že 3 kile. Kili so 3 točke vredni, tako da je kar lepa. Drugač, toliko da boste vedeli, Frej zdaj je umrl, tle je poham folka. Čak, še zmer so 3, a to je bil replay, ali ne? Aqua. Aqua pa Nova sta še oba živa. A to smo zdaj imeli replay, sorry. One dva, danes pričakujem, da one dva kvalata chat, Aqua pa Nova. Maj bo ta zmagala eno igro, one dva. Ona ne bo ta kvala iz top 6. Drugač, 5 iger je. Zdaj, za kaj ne vete, bom še enkrat ponovil. Vsak, ki zmaga igro, gre direkt v finale in ne igra več. Zaprav, če Aqua zdaj zmaga, je on končal za danes in naslednji teden igra finale. Tako da, zmaga je full vredna, valjda, pač logično, ker si direkt v finalu. In pa tisti, ki ne bojo zmagali, morajo biti top 6, da gre naprej v finale, pa pa še vse 3. Velugi v Mariboru sem. Ta Biggz je shit, okej, RojXs, ti si shit. A vem, moj epic account je bot TR1. Ej, spawn me po tej igri, Tjaš, a pa čakaj, se te bom dodal. Te bom dodal, čakaj, bom dal na drug monitor. Da te dodam. Pa je rekel, da moj ime. Bot, presledek TR1. Bot TR1. Sem te dodal. Sem te dodal. Hvala ti še enkrat. Pa, halo? Okay, dela, v redu je. V redu je. There just aren't any other dominant height teams. In terms of teams that could be dominant, you would expect King Clement to be one of those. They made it to a couple of end games yesterday, and
Čet, Floki pa Clement sta tudi 21 tistih, ki... Pač jaz mislim, da Hardfind pa njegov duo, se pravi Nova, potem Floki, Clement, Nova, Aqua, te trije, mislim, da pa Umplify tudi, ja. Te 4 time mislim, da morajo kvaliti v finale, no, če ne bojo kar malo razočarali. Danes bo... Pa bo danes godlike, Tenza? Pa kaj so dvojni, kaj je to? Ok, Tjaš. Ja, čet, malo mi je, što se sliša, malo mi je žal, da so vsi timi, za kere navijam, že kvala, se pravi, Benji v tim je kvalu, Kenzo v tim je kvalu, Tyson v tim je kvalu, in je pol session 1 pa 2, nočkrat manj zanimiv za gledat, ker ni toliko tima, ampak bomo za Truleksa pa čekata, ta je še najbolj tako, se mi zdi. Sploh tudi, Akvi tudi ful pravoščam, no, OG player. Jo prijem UFC, a UFC pa ne gledam, res ne. Toti, kva si bil pri zobarju? Ali te sam zoboli? Aj, pa stisnite like, čakaj, spet nimam, da mi kaže, le to. Aj, pa gremo do 700 lajkov, ajde, stisnite like. A boš jutar to še streamu? Bom vas vprašal, kaj hočete jutar, okej? A boste radi gledali jutar Session 3 ali ne? Ker Session 3 bo po moje res, da vsi bojo po moje, če ne bojo te razočarali, kot sem zdaj povedal, bo Session 3 tako še najmanj zanimiv. Tako da maybe streamam jutar kaj drugega, drugač maybe kaj z membri jutar naredim. Čeprav imamo zdaj tako skozi member only chat, tako da je veliko z membri. Lahko bi... Valoranta že dolgo nisem igral. Kaj če bi jutar maybe roleplay plus Valorant naredil? Chat. Roleplay plus Valorant jutar. Kje si lital, jo, kako si? Ne vem chat, da bi dal jutar igre z membri ali ne. Kaj ta teden sem pač šlej, v petek je bil member only chat, v ponedeljek je tudi bil v bistvu member only chat, pol, danes je member only chat, vmes, kaj so turnirji. Tako da, izvem še, razen, če hostam custome v Valorantu jutar. Sam to ne, kadar Valorant je težko ful dolg igrat. Tako da bi rajš, če bi tako, da bi šel najprej roleplay jutar pa pol, roleplay pa pol v Valorant. Lega RojXs. Pa maybe to jutar, sam moram imeti folk za igrati, a ne, za Valorant. Sam ne vem, moram pogledati, če je že kakšen za gasilce tudi, da imamo v roleplayu. Roleplay, vse mi je zabavan, sam zdaj se že ful ponavlja, ker nimam nobenega tako šihta, ne. Roleplay je ta hardcore in moraš res ful igrati, da tu dobiš te šihte, a ne. Da ni skozi eno in isto. Sicer so zdaj par stvari dodali, ampak mora biti tudi, da več folka vidim pa to, da se kaj bolj spontano dogaja. Why crash? Najlej bomo videli, chat. Z membri bo drugače, z 2 tedna bomo z membri zihar, ker naslednji teden je itak finale, tako da, že to, da imate member only chat skozi, je tudi skr. Boš govoril nov bundle v Valotu? Ne, ten za njim je všeč, dejansko mi ni všeč, iz bundle. Skini bojo tako, skini v Battle Passu bojo ful podobni Riverju. Ok, ja. Očas, zdaj moramo malo bolj spremljati, da tle vidimo. Bo kaj igral. Vidno, kdo bo prvo igro zmagal. Jaz vem, da Truleks pa Čika, če bo ta hvala, bo ta sam tako, da zmagata. Ne vem, ful imam tak občutek, da iz consistencija ne bo ta. Gami, sem že prebral, kaj si rekel. Kaj je to, da člani odločamo, kaj počneš v Fortu? Fora je, da zdajle je full Fortnite in hočem še kaj drugega zdajle, kaj Fortnite. In razmišljam še, kaj bi lahko. Vem, kjer je še kakšna taka igra. Ena je, kaj sem jo hotel probati, pa sem pozabil, kjera.
It basically means they have to play for a refresh at some point, right? You can't go into the end game with as low resources. Vidio čeč, mene pa dajte da mečem sik. Dobro, to nisem gledal. Ten za sam videl sem, kako zgleda na hitarco, no. Nisem prav pogledal teh ovelatov novega bandla. Kako točen je. No, Aqua pa Nova. Ne, mislim, Surge'a itak nisem videl, koliko sta imela Surge'a, no. Ker zdaj že konc Surge'a. Ampak sta full slaba sta na healih. One dva nujno rabta kill zdajle. Tale je aj tale solo sam še, ja. Ta kill morate dobiti brez da jo ubija, ja, evo. Dosta free kill. Sam zon se že premika, tale bo težka. Če tole igro zmagata, po tudi ne vem. Kjer bo nov agent. Naslednja sezona v Valorantu ne bo nobenega novega agenta pa nove mape, ampak balance change. Yoru bo, reworkan Yoru bo, če toliko mi čakam. To bi šel prvo par skala z memory, pol pa valo. Lik to je, kotnik, ne vem, če hočem jutr med Fortnite spet. Ful bi rad, eno igra bi ful rad probal, sam nekako bi jo gledal. Uno, ka dva igrata skupaj, pa da moraš bombo difuzat. To bi tudi rad ful probal, pa da z eno odigram to. And maybe that will come into play today. You can see this replay though, and this is what is happening all around the map, right? Storm surge. Like I said, maybe I won't have anything because it's all weekend. Remember on the chat. His teammate will follow as well. This is just Ne, Belugi, ti ne moraš nič carryat. Če je Neon dober, ne, ni. Vsi so spet govorili, koliko je broken, ampak ni. V low ranku je zelo dobra, Neon. Zaradi njen ulti je v low ranku full dober. Snima toliko slabih abilityjev, ampak ni neki full, no. Je balancana, bi rekel bolj, no. Ampak so drugi hero ti dosti boljši. Paladin se. Paladin se nisem igral že 100 let, ne vem, če to full gledam. Kje si Spektrum? Čat, Skrengar pa Rezgar sta tudi tiste dva, ja, ki se pričakuje, da kvalajo. Zdaj, če bo kakšno presenečenje tudi danes. Če so bili top 6, dejansko sta bila včeraj top 6 dva tima, ki sta prvič zdaj kvalala v FNCS finale. In kje rank si Belugi? Obalo tu. Is suboptimal to say the least. And every time he opens an edit, looks at one of his opposing players in the vicinity, you can see the mouth. You know, he has global weapon in his hand, so I saw global opened. I think. He can get the best of him, right? But it's about picking the right spot. Kjer ga priporočaš poleg Chamberja? Kaj, da odklenaš? Pa da še nimaš odklenan, to misliš? Oh, vem, kjeri so že takoj na začetku odklenani. Cypher je že odklenan takoj, ne? Ful ne vem. Veliko hiratov je dobrih. Tudi odvisen od ranka, ne? Recimo, Chamber za low ranke ni dober. Chamber za low ranke ni dober. Pač Chamberov cel utility je ful pomemben. Pač je ful pomemben od aima, ne? Ful je odvisen od aima. Isto Reina je ful recimo odvisna od tega, ti dobiš kile, ali ne? Res ga te lepo zortero. Alright, look. Rescard and Scram, they might be wanting to head into a different game if things don't start to look a bit more on the up for them. They finally got... Černi, a Cypher še ni odklenan takoj na začetku. Pač za low rank priporočam Cyphera drugač, s tem lahko full. S tem lahko zihar kaj narediš. Na hoteli rabijo zdaj nujno Surge. Kaj se mi ziha to? Čaj, Surge je do 50 playerjev, tako da tole bo kar hard Surge zdaj. Kaj še 66 folka živega. Vem pa vlogi so zaenkrat top 7. Drugi drugač, skozi zdaj kaže, kjer je kdo po lestvici. Sicer ne vem zakaj kaže, da sta Jeff pa Keando tudi 7. A ja, vsi, ki ima eno točko, so 7. Ok, štekam. Ker so izenačeni. Sam v low rank Cyphera nobene zna igrati. Sam ne, Cyphera, pored nobene zna counter Cyphera low rank. Vsi se bojo ujeli une trepe in je to full valuable.
Pa na kameri, da vidiš, dokdaj bo stream. Do konca tega turnirja streamamo, chat. Ko mi se je začel, to je ko mi prva igra. Pa vam se poročujem, da ni toliko spet hype, ampak kakor vete, jaz sem full sražljiv in kadarkoli sem kje tako drugim je zelo težko streamati, no. Glej, kaj Marina ratala, beast, no way! Marina, pozdravljeno, v bistvu, dajte me hvala ljubi za Marina v chat. Hvala ti. Kako si? Si gledal včeraj ene ist kvale? Zelo malo. Imel sem v zadnji malo osija, ko sem rihtel si laptop za streamat. Belugi, ne moreš biti bronze 3 rank v Valorantu, pa reči, da si zaslužiš Diamond 3, ne seriji. Greš proti silverjem igrat, pa si bottom fragger, GG. Član, let's go Marina, res hvala ti. Kali pa stroki 152 above. Tale storm je kar huda zdajla. Še 51 folka, še en umre. Sam še en player je, oziroma en team, ki ima surge. Predvijem, da je solo take, ki ima surge. Da, dragi. Belugi, lej, če si ti bronz, pa si zaslužiš diamond, boš bronze pa silver. Belugi, ti boš vedel, da sem jaz Marinkota v silverju pa goldiju čist po carryju. To vse zmagaš. To če imaš ne vem koliko slab tim. Če si ti res diamond player. To vsi govore, da bi si zaslužil full višji rank. Zaslužiš si višji rank, Sanča dejansko. Recimo, jaz full premalo igram, da bi lahko nazaj rank dobil, a ne? Če bi full igral, bi z jih prišel lahko naprej, a ne? Če pa veliko igraš, se ti pa čez dali bolj balansa. Sej imaš, moraš imeti tudi sreča s teammate itak, ampak ne moraš imeti pa kar skos nesreča. Tole je bil pa tak laser, a ga bo lahko rezal? Rezal ga bo? Ne, ni mogel. Kylie je dead. Ne, če nisem videl Trulexa pa Čikota, ne vem, sta še živa ali ne. Ne, sta še živa. Bol Fabi. Če, kjer je že restat? Kylie. A on kao fokus bolj, kokar Kylie. A je še živ chat, a je še živ, ker nisem zdajle... Jaz sem se toliko pogovarjal, čak zdaj lahko vidimo. Ne vidim. Kiko je dobil likar kill. Zara pa Ziki CCA na hajtu. Zdajle bo drugi moving, tako da... Zdajle morajo hajt full paziti, hajt je zdajle full navaran. Clement je nokan. Tako da Floki zdajle sam. Tole je težka, da solo zmaga. Solo je nemogoče skoro zmaga, sploh ko grejo vsi na zmago. Ampak vse točke so bolj pomembne, ker tudi top 6 folka gre pol direkt naprej po series točkah. Ne series točkah, pač po tem, koliko so konstantni. Flok je tle proba dobiti free kill. Evo, Floki je dubil zdajle kill. Aqua je še... Čak, Aqua pa nova sta še živa. Sam tale... Brez mecov je... Ne, ima mece. Tale gledaj ga ima za... Na hajtu sta. Ok, Aqua pa nova kvata me bi prvo igro. Čeprav... Brez mecov... Ok, Mata Mrčka ni flasha, ampak tole je... Tole mislim, da ni šans da zmagata. Ni šans da to zmagata. Nimata nič white-ov. Mislim, če dobite hile, evo enih kot zdaj zdaj na hajtu, da vidimo na en kdo je to kontesta. Hej, Marina. Dejansko sta preživela tole, če 5 kg mata. Šajzo je drugač prvi. Glede po točkah. A ne, Nova pa Aqua sta zdaj prva. Ovdje so kaj zanačeni. Nova je dubo Leči, a Leči dead. Aqua je zdaj solo. Solo na hajtu ni bad. Solo na hajtu ni bad. Ok, never mind, dole šel, ker nima mecov. Ne vem, če bo tole zmagal zdaj.
Nekdo je še živ. Kup je na hajtu, ta je včeraj je imel kup full mal točk, čet, včeraj nista dobro igrala. Kup pa Fraction. Tako da danes če prvo kvalata, tole je high play, drvo podred. Aqua je dead, ja. Dobro, dubla sta dost točk, imela sta kar nekaj kilov. Tako da maybe danes Aqua kvala iz top 6, če ne bo ta zmagala. Ampak Aqua pa nova vedno gre ta na hajt, tako da velika šansa, da če bo ta kvala, da bo ta eno zmagala. Vidimo, kdo bo prvi hvala, samo še 4 timi. 2 solota sta. Evo ga, Šmeki prvi po točkah, solo igra. Reakšen pa kup ima ta hajt. Hajt je včeraj, kup je dead. Hajt je včeraj, če da je včeraj, mislim, da je Highground včeraj vse igre zmagal. Tiskam je v Hajt je zmagal vedno, na konc. Tu na Vena je sicer tam zgubil Hajt, pa se je pol swingal gor, da je enega ubol na Hajtu, pa je pol dol padel, pa je klačal, tisto je bila edina mogoče, ker ni bil Hajt. SLQ 1v1. Tole mislim, da SLQ zmaga. Mislim, da zmaga to. Kdo je še zadnji živ? Kdo je tale živ? Koga? O moj bog. Imagine, da takole zgubiš, chat. Da ne greš v finale. Imagine, no manca. Majster ga je Spider-Manu one pumpno, no way. Kaj? Ja, ko gleda. Ja, mislim, vse ni drgač, tako majhna, sam fora je, da imam to pomanjšan tako. To imam vedno drgač. Mislim, nimam tako, kot ti, kaj prej Anthony igral, pa je imel en četrt ekrana. To je mene izrabil, se veš. Že je kripta. Chat, kva je bilo to model? Tole je bil... To je bil tako level od Veno ta klač včeraj. What? Po moje se je to bi mogel videti njegov reaction zdaj, chat. Tole je bil pa insane klip. Majster je Spider-Manu in ga je one pumpnul na hajtu. In s tem, da tiska zmaga, gre direkt v finale, chat. Direkt v finale. Imagine, da takole zgubiš. Da vidimo. Sprav, Kup pa Fraction, tako kot sem rekel, one dva sta včeraj zelo slabo igrala. Samo Luka 2 evrov, top youtuber si. Hvala ti Sniper za eno, pa za lep sporočil. Hvala ti legenda, hvala ti za support. Čakaj, gdje bom dal zdaj, da lahko si pišete, sorry, to sem zdaj čisto pozabil, chat. Malo mi je težji tukaj, ker nimam 3 ekranov. Zdaj vsi, ja, pleksaš, 3 ekrani doma. Ampak res je ful lažje za streamat. Evo, zdaj lahko pišete, vsi GG v chat. Vsi GG v chat, tole je bil insane. Že prvo igro, insane klač. Pa imela sta sam 2 killa, chat. In eden izmed teh je bil tale na konc, to je insane. Pa te dva, ki sta, ta sta bila tretja, se pravi, Biggz pa Šmeki. Potem Slovej pa SLQ Gur. Čak, Slovej je te da sta Hrvata. Ama da sam kar eno, pač random zastavo, da sta si dala. Te dva, chat, imagine. Se imata 43 pik. Včeraj je bilo, čakaj, koliko je bilo včeraj, chat, za kval? Po pikah, se pravi tisti, ki so bili top 6, se pravi te, ki so zmaga, so kval, pa te, ki so bili top 6, se pravi oziroma top 11, ne. 110 je bilo včeraj za kval. Tako da sta načeloma skoraj na polovici s pikam. Ja, 20, če lahko. Skor, zakaj imaš slab mic? Ni slab mikrofon. Jeti je. Mislim, ni tako doma, ampak vi druge okoli slište, ker je Tršan pač čudak in se ful dere. Ne, ampak Ted ne more, noben mikrofon ne obstaja, da se bo sam ene slišal, pa drugih ne, razen če je Tršan na mojem streamu, tam le zram pa ima oba povezan mikrofon na en komp, pol je v redu. Tako drugač ne more, to ne moreš zrihtati, tako je. A 20 nagecov boš jedel. Rezidenca, 20 nagecov, velik mu free, Ukazi. Vi sploh ne veste, koliko sem lačen. A v finale je prišel. Kdo? Tyson je v finale, ja, včeraj je zmagal. Tako da, včeraj je bilo 110 za kval, tisti, ki niso zmagali. Tako da bomo videli pol. Se pravi, kdo je zdaj zaenkrat za kval, so Kiko pa Moši, Older pa Aires Umi, Nova pa Aqua, Skyzo, Not Jokes, Joks, kako da sploh nekaj izgleda, pa Slovej, pa Gur pa tale, Tezijan pa Šmeki. Čakajte, kako so sploh nisem videl, ja, Trulex pa Čiko sta umrla 18 z 0 kili. A to ni nič, da je eno dobro odigro. Jaz vidim, da one dva, jaz dovoljam, da sta one dva lahko konstantno top 6, lahko pa zmagata eno igro. Sta tak tim, da greta na hajt, pa lahko zmagata eno igro, pa kvata v finale. Čak, sam res chat, nič nisem pogledal, koliko je
Koliko je denarja v finalu? To nismo nič pogledali, čakaj. Events, ne, čakaj. Še tole pogledamo, čakaj, koliko imamo še, da začnejo? Ni še nič, okej. Se pravi, finale... By the way, če, da bo nekaj gran zbori na tom Community Cup. A si naredil pohan sir včer? Ma nismo imeli niti mal sera. Nič sera nismo, samo ga za toast. Kje je finale, čet? Tole je upcoming. Community, evo, finale. Pa se deraš, govedo. Kva igraš? Nič. To vsi, ja. Ej, zakva price poola še ne kaže? What? Ej, price pool bi pa realno lože kazala. Razen če ga ne kažejo, ker... Ker nekaj bojo naredili za te, ker slučajno ne bojo mogli igrati zaradi tega, kar se zdaj dogaja po svetu. Imamo še 2 minuti pa počet. Zakaj so v Mariboru? Ma ta lan je sicer... Tudi sam ne vem čisto točne poante, če sem čisto iskren. Zaradi tega, ker... Lani so ponavljali, da pač folk pride pa da lahko pač spoznajo, da lahko mene spoznate, druge in tako naprej. Posebej še Tršana, eno izmed teh. Ampak... Pač tukaj smo, lej. Imamo tale stream danes, tle naredim. Jutri bom že doma, tako da boste vedeli. Na drugo rundo moraš dati. A ja, na drugo rundo. Chat, ja. 200 IQ, hvala vam. Okej, ja, se pravi, chat, pol naslednji teden gledamo finale. To bo itak, kdo vse bo gledal naslednji teden? Kdo vse bo gledal naslednji teden? Da vidimo za Tysa Kinsa, imagine, da Tysa spet zmaga, chat, finale. To je pa res best of the best. Sprav, tiska zmaga, tole je na igrata, če je duo, v duo tu dobite vsak 150 jurjev. Zmagovalec dobi 150 000, chat. 150 jurjev. To je insane. Tysa ima že 700 jurjev earningov, imagine, da še to dobi. Pol, drugo mesto je 100 jurjev, tretje je 75 jurjev, četrte 60, peto 50, šesto 40, sedmo 30, osmo 20, deveto 15, deseto je 10 jurjev, pa top 10 je vsak placement full veze, ker vedno več dobiš. Pa od top 15 do top 10 je 8 jurjev, od top 10 do top 15 je 5 jurjev, od top 25 do top 20 je 3 jurjev pa pol, od top 30 do top 25 je 3 jurjev, od top 35 do top 30 je 2 jurjev 500, od top 40 do top 35 je 2 jurjev, od top 45 do 40 je jurjev 500 in pa vsi, ki bojo v finalu, imajo garantirano 750. Mesečna plača, slovenska, minimalna. Ne, slabša, ampak vsem. Tako da ja. Zdaj še minuto imamo, če da se začne druga igra. Zakaj bi pa mi prodal jakac, za koga sem rekel, za pod 400 ne grem. Za 400 je najmanj kar lahko. Mislil sem drugače prodati stol za 500, ampak če ga kdo kup od gledalcev, moj prejšnji stol Biggz. Zakaj prodajam Biggz? Zaradi tega, ker ga ne rabim, ker bom dobil od ergo na zelo podoben stol. In ne rabim 3 stolov. Tako da stol je vreden drugače 800-900 evrov. Niti en let ga še nimam. Če kdo želi, se lahko tudi gor podpišem, je drugač bel. Če ga kdo od vas kup, ga lahko pač za 400 prodam, no pod 400 pa res ne morem iti, ker sem dal toliko za njega. Če je kdo slučajno zainteresiran, naj mi na Instagram piše, no, pa naj v chat napiše, da je zainteresiran. Zakaj moram biti tle? Pač vprašal sem me, če bi prišel sam, oziroma povabil sem me, pa še noben let nisem odklonil, no. Tako da, tudi plačen nisem drugače. Bomo pa idemo k takce. Vidim, da se zmenva. Jakac, kako imaš Instagram? Kako imaš Instagram? Zakaj bi kdo dal Jurija za stol? Zaradi tega, ker je stol ena izmed najbolj pomembnih stvari. Zdaj tako bom rekel. Jaz sem včasih veliko stolov, ki so bili poceni in se ne splača. Zdaj, jaz vam doma imam gamingstol, od ergo ta je 400 evrov. Že to je za velika cena, ampak definitivno se splača. Bom imel pa tudi zdaj s 1. marcem chat. 12 let garancije imam drugače na unem stolu, ja. 12 let garancije, tako da tudi to boš dobil pol. Drugače pa, zdaj bo naslednja igra, tako da dajte gala v chat, pa bom nadaljeval to, kar sem zdaj govoril. Dajte gala v chat, ker moram dati member only chat zdaj, ok, da ne bo kdo spoilil. Gala. Evo.
Evo, zdaj bom dal mem brownie chat. Evo ga. Ok, v glavnem za stol je fora, da to je najbolj pomemben del opreme, stol. Ker je stol je najbolj pomembna stvar za tvoje zdravje pa za telo. Prej, ker sem što zavedel boljše je. Vem, da če imaš boljši stol, recimo, če imaš ti boljšo miško, če imaš zanič miško pa zanič tipkovnico, pa dober stol, ne boš neki dober igral, ne? Pa tega, če imaš zanič stol, pa dobro miško pa dobro tipkovnico, lahko boljši igraš, ker je to dosti bolj pomemben. Tako pač glede igranja, ampak ti moraš gledati bolj na svoje zdravje najprej, kot kar druge stvari, ne? Tako da to se ful splača, drugače s 1. marcem bom imel pri Ergo chat tudi popust na pisarniške stole, naredil bom tudi video razlika med pisarniškim stolom pa gamingstolom. Tako da jaz bom malo omenil stole, pisarniški stol, ki ga bom dobil, mi je ful všeč, zelo je tak podoben kot Biggz, tako da bom malo omenil, odvisno kar mi bo sedel. In imajo pisarniške stole od 300 € naprej, imajo tudi enega za 800, ker je res zelo dober stol, tudi tun, on ga bom imel jaz, ampak tudi za 400 € dobite zelo dober stol. A bi imel od Ergo stol za 400 € in je toliko zadovoljna, da bolj ne bi mogla biti, no. Jaka, ojsterček, evo, Jaka, bom... A sem ti že kdaj kaj odpisal, Jaka? Čakaj, bom zdaj pogledal. Folk, stisnite like, čakaj, koliko sploh imamo? Gremo na 700 lajkov, ajde, skoraj smo 700 lajkov. Tako da stolčet, pač par Ergo si lahko kupite, zdaj sicer s 1. marcem bi mogli vse delati, vse kode pa to, in s tem, ko kupite z mojo kodo, vi dobite popust, pa meni tudi ful pomagate, tako da če zdaj še malo počakate, definitivno vam nov žal, naredil bom pa tudi video za razliko med gamingstolom pa pisarniškim stolom, okej? Jaka, ti imaš... Aha, a imaš Jaka Fire, evo. Jo. Evo, čakaj, dam na primary, tako da... A si res sem kupac Jaka, tako da vem. Pač da bom prednost tun, kaj je prvi, a ne? Strix, ej, četa, vam v redu dela stream. Strixa bo jaz zajebava. Aj, čet, damo malo bolj na glas. Ajde, zdaj pa spremljamo tole. Prvo igro je kvalil Kupčet, Kupa njegov duo je insane clutch naredil en game, tako full insane. Če ima kdo klip, da vidimo z njegove strani, bi bilo res insane. Lega, kotnik bi stir 1, upsi, dobil sem 4. heirloom. Ja, GG, kar 4. heirloom. Dajte hvala ljubi za kotnika včet, hvala ti za support kotnik, pozdravim nazaj med biste. Ten si delam normalno? Ok. Pač mislim, da danes drugače vse super dela, no, meni tudi OBS ne kaže nobenih problemov, no. Tako da mislim, da bi mogli biti v redu. Tako da ja. Aj, folk, 17 lajkov do 700, ajde, stisnite like. Stisnite like, gremo. Takole. Okej. Kje si ti, Janis, kako si? Čet, zaenkrat je en tim kvalil, ki nismo pričakovali, tako da... Čet, a Kup je bil kdaj v finalu, je bil, a ne? Je bil. Renderati full strix. Jaz mislim, da imaš sam ti probleme, predvidevam. Putnik, koliko si ti že denarja dal Apex, da imaš že 4 heirloome? A Floki pa Klement, maybe zdaj poklačata. 10. sta na lestvici. Ej, lahko jih da malo bolj na glas, jaz ta čet. Za vas jih da malo bolj. Takole bomo dal. To se bo v redu slišal. Čet, ko mi čakam McDonald's, jaz sem to klačem. Res sem full lačen. McDonald's? In pa se tršan. Čet, kaj rečem McDonald's, tršan tako, McDonald's? Takoj se začne oglašati. Jaz ga sploh ne... Če rabam tršana, da ga nekaj vprašam, sploh ne smem reči njegov ime, ampak sam rečem eno hrano, pa se bo oglasil. Drugače, tršana moramo iti še na štange, zdaj sem začel telovadati, tako da moramo tršana... Drugače je full skušal tršan, tako da svaka čast tršanu. To je težko, ker enkrat greš v slabe navade, je full težko začeti. Tako da, vsi srčke včet za tršana. Kaj je to? Jaz nisem tega dubil. A noč ni noter.
Kaj? Singer's revenge. I like it. First team to go down, right? Kind of in that first game. Lahko daš korono not. Zdaj da vidim. A ni to neka koda za igrco, ba je? I have medium hopes. I have the allocated amount of hopes. High hopes for everyone, you know what I mean? But if I'm being honest right now, Syndrome... to je prav igrca, da odpreš. A smo ga tako full kao pogrutali, kako se odpre. To je mislila kot igra, a to je to. Po moje lahko to neki not pospraviš, pa imaš kao tako, da folk ne more takoj dobiti. To je dober, to je dejansko dober. Živijo, Gapi. Ja, kad smo pogledali. Kje pa RojX? Može Snipes igra. Zdaj največji noob verjetno izpadem Snipes. On lahko je že kvalil RojX, a ni RojX že kvalil? Poglej, Jakac, poglej, probi najdeti pod PES streami, ki sem odprl nov stol. To je bilo pred studijom, pač po moje ni več kaj en let, odkar imam stol. Je pa 20 let garancija, sam ne vem, kako garancija deluje, ker so oni iz Amerike. To ne vem, kako bi se zmenil, ampak... Gapi, v Mariboru sem. Kje si Rok? Ampak ne bi smel biti več kaj en let star stol, no? Tam okoli en let, no. Pač stol je super, da noš misel Jakac. Jaz nikoli ne bi nategnil gledalcev, tako da. The bugle looks so silly right there. It's just like 5 teams just postured around. Sam pač prodam ga zaradi tega, ker ne rabim 3 stolov. In je škoda, da sem uložil toliko denarja v tisti stol, a ne pa da se mi doma vala, pa ga nobeno uporablja. That's my take. Thank you. A ja, je to bil prav? Anton, čakaj, to je na streamu, pri njemu, to je povezano na streamu. Is this kind of just like, you know, rolling dice in your hand and seeing what comes out when there's 4 teams in each other edge zone? A ja, od speeda. This is where it gets messy, right? Especially because you look at some of them teams. Those were the teams that were involved in the power tower. Moram po tej igri probat, ko bom to pogledal. This is the first chance for them to stretch their legs and look at this. I'm sorry, I can't. Se dejansko premakne. That shot was so perfect from production. Look at all these teams. Čet, kar tleje avto z GoPro kamero. Kje si prestopnik? Gde spema? To prosim. Prestopnik member only chat, je vidim te. Koliko se itak sam serija. A zaradi Kerduma. High enough, you will be able to get some tags. But the problem is, to vsak gledalci upravljajo. to open up to try get some tags, we'll just be shot by all the A other to je ful težko, pa da ga kam premakneš, ali? It's a perpetual cycle of just endless, you know, teams trying to get tags on each other. Sam lahko pa tudi en z daljincem upravlja, predvidevam. Ne, dejansko preko streama. Čet, ko če bi si jaz kupil avto, ki ima GoPro gor, pa se doma okoli hiše pele, ki ga vi upravljate s četom. Hudo, nisem videl, da lahko to. Drugač sem se prijavil na prvo pomoč, pa na CBP, lepo prosim, Jure Tršan. Ja, da tebe rešil, ko boš umrl od infarkta, od diabetesa. Avto. Čet, Tršan so prijatelj, zato sem nasrajen do njega. To ni, ne podpiram bulijanja. Ampak on je tudi nasrajen do mene, pa moram biti pa nazaj, moram se braniti. Obrambni mehanizem. Alja! A lahko nisem gasil ga, imam za tole, a za lenga. Set. Pa sploh je to, če smem vprašati. Kaj? Antivirus. Set chat, evo. To vi rabite, ker ste vsak dan pohekani na Discordu, tako za info. Če ne bi klikal linkov, bi bilo tudi dober chat. Kakšna kodica? Če njun je bil prazen. A ja. Drugače, tole moraš ugotoviti, kako odklenaš, da sploh... Pač labirint je, da ga odpreš. To moram pol, ko bo cajt. Zdaj moramo gledati, če ne spet nam spremljalo. Živa. Tršana mi pozdrav. Tršan! Ba jaz se moram zadreti, jo vsi.
Jo, Scorpion, ajde, ne upaš. Tršan je drugač full cringe chat. Ko, Manca snema, Tršan je najbolj glasna oseba, nikoli mu ne zmanjka besed. Nikoli mu ne zmanjka besed in pol Manca snema vlog in mu reče, da posneme en intro in pol tako. Kaj moram pa reči, kaj ne rečem? Kaj pa hočeš, da povemo intro to? Prvič v live sem ga videl brez besed. A res tenza. Jaz se gledam, pa malo igram. God, Gami, to zmagaš. Strix sam, to se strašalno zabava, to je drugače. To je drugače. Prvi srč, 10 below. Teda ima ta full slab spot za srč tega, full slab spot. Frey je tudi below. Čakaj, kdo je bil prej že res drugi? Čakaj, kdo je bil un, ki je po moje jezen, ki ga je un klipil? Slovej sta bila, Slovej pa SLO. And you can see this is the play that Frey and Kidu are going to try and make to deal with their surge, and it's actually a successful one. They get one knock, but the job's not done. Ja, tole bo... Tole so free 6 točk. Play will get away, but Je tako, da smo ga vsi uporabljali, pa v šolah na kampih imeli. Ja, mislim, drugač, antivirusi so full nepopularni zdaj, zato ker ima Windows 10 ima že, pa 11 ima že full dober antivirus zraven. Ampak, I guess, da če ne veš kaj delaš, je še zmer dobro imeti tam ekstra. Definitivno. Ok, chat, ne random. Po mojem bom mogel en video mogel narediti, da vi ne klikate random linkov angliških. Kaj? Ja, hoče koda ukradati spet. Sam krade. Wow. Drugač sil mi je full lepa, ne? Bi ga imel za doma. Ja, čet, hardfind pa no. Sil je lepši. Mislim, barva mi je bolj všeč, kaj manj sopa. Čak, kdo ga pa pol še ni odprl, če sta tle dva? A ja, to ni mi ne obdržimo. Jaz sem mislil, da lahko not full denarja skril, kaj je labirint, pa noben ne bo mogel not pridati. Koda česa? Ja, to vem, da je 3D printen. A ja, za antivirus koda. They have the potential for another highlight play. We're seeing differences today for some teams. Castery, Vortexia. Once again, maybe it's just the fear, but this was the duo to be scared of. They were literally bullied. A ja, drugač ni ta antivirus zaston. A imaš sam ekstra stvari. Zdaj sem ga pa toliko zaprl, da ga odpreti ne moram sploh. Sem mislil, da moram biti čisto kol. Aha, evo. Čaj, pogovarjam se z osebo tukaj zraven, z Aljo. Pač v tem, v esetu. Pač to je, labirint bo še rečen, pa je pa not koda za antivirusom program. Pa lahko dam enemu od vas, če hočete. Da en zmagovac, da ima antivirusom program doma. V možnosti unke je velikrat pohekan. Čeprav pohekan si še zmer lahko, ampak ti lahko zazna stvari. Načeloma mislim, da ti ne sme sploh zaznati, da če na link klikneš na umen. Ampak ja. To bom jaz 3 ure odklepal zdaj tle. Kaj ne vem, mora je čist dol ali ne? Ta sil je malo. Kaj, aj tako malo. Ja, zelen gre ful višji že takoj. A ja, zelen ima ful več prostora v spodi, da lahko daš gor. But most likely not. So yeah, hold on to those web shooters. If you have pads, gotta use them as well. Everyone's really basing up and praying in this little complex of builds. Zakaj se ni kamera ne premakne? A ja, to je na dveh straneh. Look at this. Unfortunately traded back. It is back and forth for a lot of these teams. If you're not doing it long range, you're taking risks inside boxes. Foxy, bom žrebal enega iz, pač preko bota bomo žrebali čat, okej? Preko bota. Oh my god. Nekam sem prišel.
Yeah, that was real tough. You saw there, Hardfind actually did well in terms of his individual 1v1 fight. But the third party spray coming in, them MK7 rifles, and you have two people coordinating. Če zdaj probam gledati, pa zraven odpred tale labirint. Ta minigame je full všeč, če odpred. Greš domov, ostaneš v Mariboru. Strix, tukaj spim v hostelu. O, odprl sem, idemo. Floki sitting at max materials, looking good on the loot. He's got some čakaj, pa je koda? splashes, the minis. A, prav odpred moraš. Ja, aha, okej. Move on towards the latter stage of the game. Ok, chat, tle je en let zaston antivirusnega programa, tako da po tej igri enega žrebam iz chata, ok? Po tej igri enega iz chata žrebam, pa mu bom poslal na DM, ok? No te vedel. Zdaj moram pa malo spremljati, da vidim. Sej early game je itak doskrat nisem samo odit. Kaj? A zdaj pa že prvi. Trkan šel spet Tršan. Tršan nikoli ne more streamati dalj pol ure. Hvala Bogu, da imaš punco, da ti dela biznis. Coming out brick and metal right now might be a little bit smarter than wood because there are a lot of buildings you can just end up refarming. That's exactly what coming in Floki might just do. Ta kapa mi dejansko full všeč, dejansko dobro zgleda. A se strinjate? So they're going to use one of them to get in. That was the biggest concern, right? They had to traverse through the water to get to the zone, and so they're not even going to bother, right? You can see this team that Scram's taking shots Ok, a koda za ESET boš gledal? Ja, ten za koda, da imaš za en let antivirus, ja. Za ESET bo koda. Bomo giveaway. Kje sem ti, cel? Prestopnik, ne biti nesramen na drugih streamih, prosim, no. Vem, da je Tršano vse, ampak pač, če jaz kaj na stranega rečem, Tršano je čist drugač, kot da mu en random človek reče. Mi da s Tršan se sama zajebavamo od sabo. Rada sem mama. Ne morate mu pa vi pisati, če ga ne poznate. Anton full rad tolče stvarmi po obrazu, by the way, chat. Sploh ni sas. Sej si navajal. Evo, sam ti prav gift treba iz tega narediti. A tako se Lana Rhodes počuti. Ja, vem prestopnik, ampak vsem. Pač, chat, razlika je, če se vi hecate s prijatelji med sabo, ali pa grete enemu, ki ga sploh ne poznate, pisati pač grde stvari. To ni hec. To je velika razlika. Pač jaz pa s Tršanom se dobro poznava, dobro se zastopva in se pač med sabo, ne, on meni govori za pleše, jaz pač nemo pol za velikost. Pa ne v spodi. V spodi je full majhen, ba je. Se ne sliši. Ne upaš gledat ven, ne zabavam se, ko bom benan. A bi rekel, da ima oba enak velcga. Alo? Ne, pač, čat, to je pa... Ej, jaz nisem toliko neumen, kot ti, ki streama v polnoči za to, da lahko govoriš neumnosti. A ja, čak, a ja ti prav... To se ne razumem, ne. Ne, pač jaz nočem, da govoriš take neumnosti, no. Zato ste povabil k sebi sem. A me nisi povabil? Ne, nisem te povabil. Če, a hočete sem ali nisem part 3, kaj jaz nočem. Čakaj, Floki pa Klement, če trapta. Pač za njih res pričakujem, da kvalata. Umplify je še živ, okej. Čakaj, a Akva še živ poče? Ko Umplify lenda tja ka Akva? Bravo, Poran. Ta Tršan ni normalen. Klement je nokan. Pa še finišal ga bojo. Ja, Floki ne bo zmagal zdaj. Floki rab, zdaj je 8. Top 6 moraš biti na koncu, da kvalaš, če ne zmagaš igre. Pa 5 iger je. Tole je druga igra. Prvo igro sta Kup pa njegov duo kvalala. Njegov duo je tok insane klač naredil pač prav. Zdaj smo videli že 3 insane playe. Dva sta bila insane wina v zadnjih 2 dneh. Absolute bum. Floki down. Kylie pa une, ki sta tamle v spodi, teda sta dead, ki jih bo cel lobby začel sprejeti. Kiko je prvi na lestvici, kako sta pa kilo zdaj dubla? A ni Tršan tvoj daddy? Tiho. Ramsgard pa Skramsgard sta kao below, sam nista. Tole mora update, to ni ta prav search. Above sta, ni šans, da sta streami killi below. Če sta dejansko below? Dejansko sta below, what?
s 3 kili. Pa sta vse stilala. Ploki zdaj mora čim bolj klačati, sam bolj slabo tole kaže. Ja, Ploki je dead. Revsgard pa Scramguard sta pedala zdaj. Mata še 24 sekund, da najdeta Storm Surge, pa jih pa začne damageat. Nekaj caj Storm Chatov te vedel, da bot napiše kaj je Storm Surge. Za tiste, ki ne vete. Zdaj so se komi placementi začeli, top 25, tako da tole je full slab game za Flokijeva klienta. Razen če bo klačil, če bo klačil tako, kad je Simpton Sočerke je po carryju Kinzla, zadnjo igro, pač insane carry, jo lahko dejansko propeljamo top 6 v easy pol. Ale, no, pa Aqua sta še živa. Ona 100% bo ta šla na hide. Zdaj ima bolj škaže, kad prejšnja igra, glede mecov pa tega. Pika pa Melgard na hajdu, sploh ne kdo sta te dva. Spet ene dva nove dobel. Floki je dubu nog sam. Ni mogel dobiti finisha. So ga prej ubili. Caj Discord za najnovejše novice, tako. Ja, kaj mi je nekaj poslal. Maybe at one point they will be able to take it out, but meh, Pickle with such little HP and such little materials chooses to go down. Čaj, je možno, da Aqua ponovno otašla na hide? Čeprav te dva res držita ultimate hide, ne? Ultimate. For Stepter, there's not going to be anyone at the moment that's just ready to give up, and unfortunately, a square edit might just cost him all his HP. Fire Hunter also down inside the box. This man look confused. Hajca podaril zdajle. Scramguard je fullov, sicer ima heale, mata splashe, okej. Chillata. Pa Stroki zdaj na hajtu, skupaj s Kylijem. 5 kilo mata. Čakaj, no, slučajno mora. A sve se zdi, večina pro sploh. Ja, tem za full projev sploh ne slajda. Slajdanje je dober, sam kar rotiraš po hribu dosti zaenkrat. Ta mehanika je kumi na novo. Jaz mislim, da zna biti pol še kaj ekstra z tega. Pač pike imaš lahko dobre, a ne? Sam težko si je navaditi. Čaj, Kiko je prvi zaenkrat po točkah. Čaj, ne, Novo je dead, ja. Ne, Aqua je likar umrl, tako da je Novo je še živ. Novo je še živ. Zdaj bo lahko nova solo klača slučajno. Ker to ne zdaj loše klača solo. Kar še 13 timov v tem majhnem okrogu. Holy shit model. Vse to, full točke zdaj pomembnih. 12 timov je še živih. A zadnji moving. Novo je dobil kill. 3 točke. Novo je zdaj preveč low. Ne vem, če lahko nova tole klača. Dvomam. Ampak vse točke so pomembne. Včeraj je bil kvol tisti, ki niso zmagali, zadnji, ki je kvol je bil mali buka iz 110 točkam. Tako da, če nova tole še klača, rad da sam še eno dobro igro, pa sta po mojem garantirano naprej. Trulek se lihkar umrl. Trulek se ima to dobro igro. Kaj? Zelo je napeto. Trenutno, ne vem. Ne, danes je tako full, ker ni Slovencov. Bolj sem za Truleksa, pa za Balkance bolj, no. Pa te mogoče, ko so OG. No, pa Aqua, sam zdajle. Zdaj mislim, da je lih umrl, no. Se ne veš, kdo je to. Vem. Zato tudi, ko se igrali, nisi vedela, ali? Prost ceno si... A res? Manj sem je boja gledala, čak, GG. Nisem vedel. A si ti ne da? Ne, se to čisto stopam drugače, jaz doskrat ne pišem, ka pol... Pač tudi ni... Ja, pa ne, poti vsi sprašujejo, pa... Pač vem, da streamerju ni pol, je lahko badmo, a ne? To meni niso. Mislim, ja, ampak tako pač... Ne bo fokus na streamerju, a ne, on mu ka pride v čat. Da vam jaz prav. Jaz rajš pustim te velike denarje tem, da se polepšajo življenja. Ja, pač jaz bi imel zdaj že milijon earningov, to bilo brez veze. Pač, moram malo straglati v življenju, da je zabavan. Tako. Saj, da vidim, chat, če Scramguard zmaga zdajle, je to dobro. Oni so neč razočarani.
Karkoli rečem, gre na robe. Kdo je sploh zdaj zmagal? To, da si drugi, je nekaj najslabšega. Ker tiska zmaga je direktno finale. Drugi je prvi zadnji. Si ti v redu? Ne. Kaj ti ne pometuješ? Rekel sem, da če si drugi, si prvi zadnji. Ne, nisi prvi zadnji. Ja, drugi je prvi zadnji. Ne, drugače, Biggz je to... Čet, sploh ne vem, kdo je to. Vidite, čet, to imajo full šanse, da kvalitet... Le to... Tole je bil full lep play, drugač. Zelo lepo je drop podal. Zelo dober. Ne, Svicon, jaz bi imel godanje, ne, čet, da vete, da se zajebam. Game 2, čet. Lik zdaj nisem mogel cosplay, lej. Manj sem prišla, vse zajebala, jebi ga, čet. Ne, hecam se. Joke only. Čakaj. A ja, zdaj bom moram dati, da vi lahko pišete v chat, vi plebi. Čakaj. Vsi gege v chat. Danes chat, dva sta že kvalala, ki so underdogi, ki nismo pričakovali. A jaz lahko njihove akaunte pogledam. Zdaj da malo vidim. Biggz ima sam 3 ure earningov ima. A je to prvi njegov finale? FNCS? Dejansko, chat. Lej to model, njegov, od Biggza je to prvi finale njegov. Prvi finale. Kaj pa tale Milad? Pa da še te Kuba pa te pogledamo. Milad isto. 3 ure earningov, chat, to je insane. 3 time imamo že. 3 time, čakaj da vidimo. 3 time imamo že v finalu EU, ki so prvič v FNCS finalu. Lej, Kup tudi nima to earningov, chat. Teda sta tudi ta naroja, čakaj, a oni so že bili v FNCS finalu. To je reload session. Da je bil tretji cash cup, loj, nice. Ja, chat, 4 timi v EU, ki so v finalu prvič, v FNCS finalu. Danes sta 2 tima kvalala, ki sta pač underdoga. Če ne veste, kaj je underdog, underdog so unik... Tršan mi jih zaprl nazaj, pa jaz ne moram verjeti, ej. Čekaj, kako ne bom gil mojom koda, če je fucking zaprl, bedak, no. Ej, podro, ne bo. Ti je vratal. A pomagam? Ne rabiš nič pomagati. Dosti pomagam. Čet, tole bo giveaway za asset, to je antivirusov program, za en let imate kodo. Tako da bom enega bom žrebil z chata, tako da giveaway. Dajmo koda v chat, morate napisati asset, okej? V chat napišite asset, da ste del giveaway, jaz moram pa to zdaj odpreti. Asset morate dati v chat. O, sem odprl, red je. Sem se že naučil. Tle imamo, lej, chat, za antivirusov program. Čak bom dal full screen. Za antivirusov program imamo tle kodo, za en let imate zastonj uporabo. To je sploh za mlajše, ki ste skozi pohekani, tako da upam, da pomaga, no. Nekako pomaga proti tem, če linke klikajo. Kako to? A pomaga ta? A je to sam, če dejansko downloadaš programe? Če link klikne, a bloka linke? Ja, no to rabite, ker ste vsak dan imamo tako 10 folka pohekanega v Discordu. Klikate linke od slovenskih prijateljev, ki so v angleščini, jaz ne zastopam. To ne bom nekoga zastopal. Ajde, asset v chat. Asset. Gremo. Če bi jaz to lahko odprl, da dobim kodo. A pa boste pa mogli iti, chat, jaz vam bom to poslikal, pa pol se sami znajte, okej? Na njihovo stran boste mogli iti, pa upisati notar koda pa to. Okej? Kaj, koliko imamo še do naslednje igre? Bomo kar žrebali, chat. Bomo kar žrebali, lejte, čakaj. Kam sem dal zdaj? Ne tole. Chatbot. Kdo se je sabal? Monela Vučko? Pati se sabo, zdravim skoraj. Ej, hvala, drugače sem save, chat. Smo na 34 urov s to že. Gremo na 35 urov. Za 35 urov, ne vem, če bom kaj ekstra, za 40 urov odpečemo torto. To definitivno. Chat, malo bomo imeli 3 leta obletence. Zdaj sploh ne bom vprašal, kaj želite za 3 leta, ampak... Ker itak spajamate vsi. Ne vem, kakšen event bi naredil za 3 leta, chat, odkar sem na YouTubeu. Bomo žrebali, ja, zdaj, evo, da vidimo, kdo bo srečni zmagovalec. Mrzli YouTuber. Mrzli YouTuber, daj v chat mi daj tvoj Instagram, prosim. Če pa nimaš Instagrama, mi daj pa tvoj Discord.
da ti jaz pošljem tale ključ. Da ti poslikam, pa ti pošljem, okej? Ajde, dam ti 1 minutko, da v chat napišeš. Kakšne 2 minuti? Kakšne 2 minuti? 1 minuto ma... Evo, vse je napisal, sam poiščem. Važen je, da je tle. Jaz ti bom vse slikal, pa ti pol pošljem v DM. Sam pošljem mi tvoj Instagram. Pa ti vse pošljem, pa si zrihtaš. Dej čestitka v chat za mrzlega chat. Godi mi. Čakaj, sem tole labor poslikal. Ok, v redu bo. Malo redijo, malo je zamagljen, ampak se da prebrati. A kar na Discord te kontaktiram, mrzli. Okej. Chat, sam kontaktiram ga hitro na Discord. Kdo se spet sabo? Dior Majče, hvala ti, gledaj sabo, znam ScorpLZ. Hvala ti. Hvala sem začel, se ne pišete dokument privat profil, ampak hvala vam. Ej, ti zdaj pošljem DM. Dodal te bom pa me sprejem, prijem ti lahko DM pošljem, okej? Dodal te bom pa me sprejem. Ja? Ej, kako imaš? Mrzli 6238. Pa mi je hrbet počel. A sem te dodal zdajle? Sem te dodal zdajle? Lega tega Foxyja, no. Sem te dodal, evo. Evo, zdajle ti pošljam vse na telefonu. Ej, chat, vsi zdajle gledal chat za nove. Dejansko sem zdajle 2 tima kvalala, ki so underdogi, tako da še vedno je par razočaran zaenkrat, sicer lahko so še vedno top 6, ampak zdaj navijamo za Truleksa, pa za Ako sem tudi kar, no. Za Ako sem tudi kar. Čakaj, da ga nes takole. Ajo, vsi gledal chat, ker bom dal member only chat zdajle. Member only chat bo. Jaz bom pa vmes poslal. Takole, takole. Member only chat. Save. Pa, ej, ne poslali si sem lajka chat, gremo do 800 lajkov, skoro smo na 800 lajkov, ajde. Gremo! Ajde, čakaj, da ti jaz zdaj pošljem tole. Oh my goodness, it was still so close. 35 HP or 25 HP overall. That's just kind of insane. They made that way harder than it needed to be. I just like I want everybody at home watching, right? You know, you're watching, I'm thinking, wow, intense off-spawn battle. Like, no, like my G Freemok. Way easier. But props to Nipsey, right? You know, čakaj, sam reč, čakaj, Freemok jutr šele igra, ali ne Svicon? Yeah. Hopefully now they can go on to have a decent game without any more hiccups. Foxy, ne seri. Let me give you this hypothetical here, 11, right? Andreta pa povuga, Andreta je že dead. Absolute goat of what you do, right? Manj folka, kako hvala je zgodno ta boljša chat. Čeprav, chat, Joe pa Veno sta hvalala, pač kogar vete, John pa Veno sta kontestala Tysona pa Thomasa tukaj v groto tu. Ampak ne bo ta landala v groto, Joe pa Veno, v finalu. Tako da to je full dobro za Tysona. A ja, Ukrajinci on, točen. Točen. A zato, a bi mogel danes igrati že on? Jakat, ti bom jaz sam poslal na DM, okej? Video, ne bom na streamu kazal, se nima veze tisto. Okay, so where I'm going with this is, you know, you're Oscar Scram, you're Aqua Noah Riley, you're considered, you know, one of the greats. Are they going to be fine with consistency? Do they accept the award? To je kar sad, Svicon, ja mislim. Bolje mogel biti, ampak ja. You know, are they going to be comfortable using their elements, you know, at their speech in the finals, you know, when it's their moment, playing, if they don't get it right now, the big way? I think in the case of Scram and Refscard, they're going to have to settle with sneaking in through the back door. Because you're right, they have the stature and name value. Kaj, a ja, kaj sem mislil, da shod napisati kak. Historically, this duo's never won games. Sploh lahko igra. Mislim, tem za dvomom, da bi kdorkoli iz Ukrajine igral zdaj, ne? Čas ko gledaš. The semi-finals in 2022, they decide, hey, let's win a game. You know what I mean? So, I think it is going to Abuba King je dead. Ej, chat, da vidimo, če bo slučajno... Imagine, da danes vsi zmagajo oni, ki niso favoriti. Imagine? Looking pretty good right now overall, fourth place, ja, 71 v kol dveh. Or I guess second officially because our top 2 teams have rolled on and are inside those finals. Umotlah, ja. That being said, the zone does play a lot. Jaz bom jutri dejansko streamal pol doma. To je to, pa bom na tvojemu streamu. Ja, bom na tvojemu streamu pol. Got to play a central zone. A lot of teams get a little bit more freedom overall
on how to move around the map. Some teams though aren't really allowed to Ja play bom že, ne? before that zone's even shown. Ok. Če jutri dopolne imate gledali na trčalnemu streamu lahko, evo. Če slučajno njega namarate, grete vseeno tja pogledati. Yeah, Bubak doing what he does best there with a high firing weapon. You can see the Elektrike tudi nima, ne, dobro. Mislim, vse logično, I guess. Ne, ja. I love the player cams, but you could see the pain in his eyes there. Trčan je že končal stream, kom je začel? You know why I love them so much? I never see him coming, and that one was big. Aqua pa nova spet preživela. Čak, pa se dogaja v Daily Buglu, da ona dva nimata killov, pa sta sama v Buglu zdaj. Kao 4-3 Milanda je v Bugla, na konc same dva tla. Kje si, Jerry? Dajš manjca boosti v plat nazaj. Ona je bila v platinumu. Ne, ne zasluži si. GG. A res so tricks. Mata god loot, saj Aqua ima god loot, sam rapta, Surge rapta nujno, ne? Sicer tle, če greta gor, bo tam imela full dober view. Kdaj bo tam McDonald's prišel? You know it's very, very easy to lose your composure after playing that. So a lot of these guys would have had to reset and, you know, sort of keep themselves in a positive mental state because, you know, these are huge games. You can't allow yourself to be... Clement pa Floki sta najda lamo. Tole je zdaj le god. Možnost zmage šla za gor za 10%. Zakaj je Trčan že končal? A že končal? Zato, ker on več kot 2 uri ne more streamati. Ne, pač. On ima krajši stream čat. Niso vsi maratonci. Exactly, right? You look at the teams who made it Saj je Trčan bi jutri mogel imeti Minecraft serijo. Aja, nima. Jutri ni Minecraft serije. GG. Pozabil je. Eja, jutri boš Elden Ring igral. Če, jutri bo na Trčanovem streamu Elden Ring igrala. Kaj? And so I don't expect much of that to change as we move forward. Kane and Crew, who were looking so good last game, just didn't quite manage to do it. Crew went down and Kane was a solo, wasn't able to hold on. And you would have thought today would be easier for them at Covert without Thomas Tayson and Vino's duo there, but now a bunch of teams... Yeah, these Covert teams have been kind of the flavor of height. You talked about Kane and Cruel, and how they kind of changed the game but couldn't hold on. Same thing for Pickle and Meld, right? These guys were the first ones to overtake fast roll. I think about it even been Pickle chat, včeraj, tole je bil info čist na vrh. Ne vem, če ste prebrali. Včeraj na temu polfinalu, vsi, ki so zmagali od tudih 5 iger, so že prej igrali v FNCS finalu, vsaj enkrat. Medtem, ko danes, prve 2 igri, sta obe ekipi, ki sta zmagali danes, bo ta prvič v FNCS finalu. Insane. Ne, Vikingov nisva gledala Tenza, Zabi. Zdaj ne gledava veliko, sam gledava, vsak tork gledava Snowpiercer zdajla. Bolj sva Lost Ark bolj igrala. Maj sva dejansko ScorpLZ fanboy ena ime. Ja, če so največji fanboy. Maj se je toliko spremenil. Rocking in, they won one of the most important games to get them into at least qualification range or overall to just boost them up the standings, right, and make them move over. Kaj, Skrengard pa res ga sta prejšla igra druga. Ampak gled, imate 68 pik, tretja sta na lestvici. Unika so zmagali, tukaj ne šteje na lestvici, ker so avtomatsko že v finalu, tako da... Top 6 igre v finale, za tiste, ki... Ne vete, kaj vem, da dosti bi vas zihar sprašvali, kako deluje to. Unka zmaga danes v teh 5 iger, gre naprej, pa Unika niso zmagali, ker so top 6 gre naprej. Pa hlej, če bi bila všeč, če se ti Michael zid, ne vem, mogo bi malo pogledati. These environments, but you know, again, they're just another team that's really struggling with that in these lobbies. Trulek se napeno zmaga, čet. Aqua pa, nova mislim, da dotakvalala glede na točke. Most capitalization on mistakes situations.
So cams Mancak for je. short, okay? They're the most cam situations going on. And I'm making that claim Utabi, ne vem, kje based je. off of what I saw from Floki and Clement, right? Abi tam. Open for just to air up A the ti window, igraš? right? Is someone was Si na cooking kameri? some food. It was A, staying up the sem bil box, že and skoraj they just wanted presenečen. a little bit of fresh air. Andy right there in a fraction of a second, right? Cannon Cruel, have high ground. Fast Roki Kylie, chillin'. Fast Roki ask Kylie, yo, did you leave the stove on? Did we lock the car? Če, tale Volt je... Volt je čist preveč insane. Ne vem, zakaj ne odpreta... Ne vem, zakaj sefov ne odpreta. Sefi so ful dobri. Včeraj recimo sta Tyson pa Thomas odprla te sefe, sta imela full golda. Zon je bil v Grisiju in sta v Grisiju od bota kupila 12 oziroma 18 chili chuck splashov, ker sta imela to golda. Zakaj zonu čakajo? Zato, ker se fajtajo. To je tok stack, pa rabiš search, pa to. Tle ne moraš karita, veš. Tough situation. Cams. How many cams per 90 do these guys average? I honestly Ful me v nosu peče. Moja od včer. This will be tough answering that question as the inventor of the term. Okay. Not my brightest moment, so I'm just gonna say 4 or more than 4. Yeah. They average 4 cams per 90. Nice. Wow. Se un game sta celo zmagala. Ne, un game nista zmagala ten za. Naslednji game sta zmagala, drugi game sta imela to. Mislim, da sta tretji game sta pa zmagala. Nista un game zmagala, ki sta imela toliko splashov. Dude, am I bad at math and English? Skoraj 100% sem. Look, it's alright. See how I'm keeping quiet every time you do math and English? I'm not good either. I just shut up, you know? You're saying it away so it doesn't leak into your system, man. It's smart. That's smart. Andy pa Zik kot sta prva zaenkrat na lestvici. 76 pik je očitno zaenkrat največ. Včeraj je bilo 110 pik, chat, za kval. Vidimo, danes bo tudi po mojem verjetno nekaj tasga. Ampak je tu čisto odvisno, ne, koliko timov bo enako playsal, ker da bo tudi več na koncu. Ker smo mali bukaj včeraj kvalo dejansko sam z 2 igrama. Ja, taj smo to vas vem, da sta 3 game zvajala, ampak nisem 100%, ali je to tisti game, ker nista imela chili splash, ampak kakor jaz vem, ker smo imeli chili splash, sta umrla, če se ne motam. Pogledaj, Trulexu, ne najboljš. Drugo igro sta solidno odigrala sam. Jaz vidim, da Trulex lahko hvala sam, če dejansko zmaga eno igro. Danes ali Peter. Once you get to 8th zone, you just got to start thinking, yo, how do we win this game, right? Yeah, Lobuka bo tle verjetno dead. We're sitting comfy low, but what's the actual pathway Zendix pa Zik, kot te dva, ki sta prva, sta below search. 58. Go on, hit me. You have to basically throw all your strats in a blender, blend it up, and then just go with what comes first. I feel like Chat, everyone vidite, has a plan Trša so neha far. streamat, It's just absolute shambles. že tišina. Look at things yesterday, right, Levin? It's all FNCS crazy finalists who've been there before, the goated names, they're moving through. You look at today, as we said before, it's brand new names. I feel like they're just adapting. They're just going crazy with it. They're rolling with the tide. Meanwhile, some of the old guard, they're not on surfboards, kje si man, on this big Aljaže? wave. They're just trying to swim. Prosi. They're trying to do things Veš, da pa around kvizi things real pišejo, da classic sta way. one hit wonder, ker takrat, ko sta zmagali, se ne bi načač. Tenza, če je kvizi že v finalu. You're spot on there. I think the big thing Kvizi is, dobro igra, še vedno. as they're blending all these strats into one. Pa tudi, realno, Trulex se bo večkrat že v finalu. Pa to, da sta zdaj v teh semisih. Give yourself a bit more options. But Samo še Čiko je tisti, ki je bolj nov, ne Trulex. on the blender, do you know what I Čiko je mean? tisti, ki je malo bolj nov. It's all na good and Frišen. well, having a smooth drink, but if Prejšnji, you če bo can't prvič pick v out what the FNCS-u, play's gonna be, na temu community FNCS-u je bil. Ali kaj je on ekstra, ki je bil, no. I'll tell you that much. Look, Leči, dead. these guys are below on surge. Če bi bil tam biti spet najšta krav, točno, to se, če dobro, da te ni Aljažek. For them is that they're looking good on materials. Zdaj se je spomnil, da si bil vse pokradil takrat. Danes sem full lačen, danes mi ne smel, danes bi bil They jezen. should get just above, but they gotta be careful. We'll wait for that to update. Ač pa jaten za Kvizi pa Hen sta skupaj, pa sta kvalala že v... Kvizi pa Hen sta kvalala prvi qualifier, mislim, da že. Da se ne motam. Would you consider the chonker tires making a car more chunky? Ooh, yes, but you know, I like a bit of chunky. You know, I feel like chunky has, you know, the negative. Najslabše bi bil biti pušan od tima, ki je pod Surgeom. Zdaj, ko grejo sam Jolota. Čeprav imaš pa lahko free kille. Če pravilno odigraš pa razdalje držiš, imaš lahko free kille. Evo, od koga sta zdaj dubla. Kdo je to dubo? Naga pa Swiss, evo, sta bila. Situations. Zendi pa Zikot bo ta dead. Ne bo ta več prva. Seems like a curse for them.
No difference ne bo to here več right now. prva. What a good Floki pa attempt from Clement sta Andy jih as ubila. well against Clement. That's crazy that they're in the situation, but now finally capitalizing. That's what I'm talking about when it comes to Dober loot mata, different teams beside them at a low cost. It feels like To je bil every dober time you refresh. watch Floki and Clement operate, they have Pa, like a veste, da sem videl, da je V48 kiko dal. engine. Gasoline is just getting chugged the whole time. Match being siphoned Svicon, away. ja, The sem shots govoril, are being kaj je siphoned away. pomembno, ampak The fight lasts pa ne, forever. tukaj ne moram I'm nič. watching like an opera go down. I'm here to Hočem just jaz. watch a 1 hour action movie, you know what I Zato mean? sem vedel, da bo So, ta like, vikend this tako. time though, it was very fast, quick. You know, speedy Pa to, če ne video gledam dost. highlights Moram bolj. of a movie, so to speak, or just one set piece. That was a nice timed fight. Yeah, don't leave too soon though. You might miss the mid-credit scene because it's not done, right? They still got a bit more action in the tank. They got to make their way towards the zone. And this is what's happening elsewhere in the map. Floki kapas, okej. Who you think? Ukazi je bil prejšnjo sezono na tretji, a? Oh gosh, this was rough. Kaj? There's not much you can do there, right? We talk about this season's meta. A You can Steam see the Deck, SMG se to že is vzun. so strong. And so when you got two players who know how to coordinate their sprays and just get in on you, it can Ja, be sam, so suffocating. ba je lahko igra računalniške igre, sam je tudi ful za nič, ne vem no. So back to the drawing board. Back 700 to the lobby. evrov. Ref's got to Sam jaz, Steam igro še imel lahko gor, ne? Still alive in this one. Still trying to make up for last game's wrongs. Maybe this time if they're a duo, they'll be able to win that low ground battle instead of fall in second place. Pa, a kje je Juško, RojXs, sprašuješ? You can see the difference in Juško je v drive between Portorožu, both teams as well. Kylie v and Učencah. Fazlowski electing, you know, not to talk too much, be quiet, maybe a little bit more romantic as they go through these mountains. Meanwhile, Refsguard, Scram, not sure what argument they're having inside that taxi, but it's loud. Refsguard just shooting shots at the window in the bushes as well. Their vehicle takes like half its HP's worth of damage. I'm not sure if this is like a flex thing, if they need to have the action as a part of them while they move, but man, these your cars, they're gonna suffer the fate. Zaspal je. Ja, ne vem kaj je drugače, pa še v Počivancah je kao Juško. Sam pojma nimam, kva dela na Počivancah. V zim, v Portorožu. Plavat zih ni šel na morje, no? Mislim, okej, lahko je šel v toplico. A imate tam kakšne toplice v Portorožu? A so kakšne? Evo ga, v chatu je. You saw yesterday though, you want to hit kind of near triple digits to get that 120 mark. A čat, no, pa ako sta tretja na lestvici. No, dobro igrata. Res, da nista še zmagala, ampak če ne drugega bo ta, skoraj 100% sem da kvalata na danes, ni šans, da ne kvalata. Ni šans. Umplify je še živ. Na TV je gledam, zato ne pišem. Aja. 23 minutes and 14 seconds in, 23 minutes and 9 seconds in, right? So they're basically going down at the exact same points in both games. And the big thing is about whether there's some iteration now, whether there's a readjustment in their strategy, because, you know, fool me once, shame on Hotel you. s 5 zvezdicami je, mislim, da vam kaj zda. Ja, Juško, Flexa, da je v hotelu s 5 zvezdicami, chat. GG. Juško, pun. Gonna need to A se to ste šli še na bone, Juško? Imate še bone vi? Čakaj, Klemen pa Flogi sem mislil, kako sta 200 v spodi. Ali sta 200 above. Sam 200 above, ne vem, če je dost. Maybe bo. 5 folka moraš umreti, da bo Srža konc. It's fast, but once again, that's like Clement making a split decision reaction. We saw Floki at Ja, jaz si tudi pustim mokre lase. Imagine, da si jih sušiš. And right now, it's not time to read a book. Kar to, Juško. Kva spet? You want to be on the same page. And it feels like Clement Ja, fenomenalno, ne? gets spread apart a bit more. That was a A si story že bolj vesela? and Scram yesterday as well. Sometimes Scram moving too fast, Boš sometimes vesela, ko bo hrana. This time Ja, hočete videti Abi. Ja, 2 Jurija lajko pa pokažemo Abi. Se ne bo 2, ja, se ne bo 2 Jurija lajko. Okej. Ajmo, si ta lajk, gremo do 900, ajde. Gremo. Če imaš mokre, se dobiš prhlaj, noč ne bom o tem govoril, ker pojma nimam. Ja, kva jaz delam? Ja, hodil sem nekaj pogledat, aja. A tough time
for about half the lobby. You can see not many teams in the lobby. Bol bula pravi Juško. Kje si TRX? A lot of them here with Refsguard and Scram. In kaj? Hotel je za 5 zvezdica, ne Juško? A imate bazen noter pol? So they're going to have to elevate to get out of here realistically. But you can see they've got their eyes set on trying to pick off some of these teams. It's a real tough battle Refsguard down pa below. Skangard se zdaj tako malo... They have some control. Mal skaft. Sam sta skoro v zonu. I think here realizing, okay, we did what we could. Kiko je še živ? Sem mislil, da je bil prej knokan. A, se možno, da je bil. Vortex ni tukaj, Gami. Gonna be tough, so many teams on all sides. Only two that really own it, but they might be just overwhelmed with the amount of players coming in. Scram Refsguard kind of looks like deja vu from the last game. Chili Chugs pop, but I don't think they're gonna be able to find a pad at this moment. Just gonna have to run in, use a lot of materials as they do so. Floki, Clement, kind of the same situation, but they're already inside the zone. Aqua and Nora. Kaj je to vprašanje? Ja, Juško, kako ne vem? Ja, valjda je bazen. Ja, kaj pa če ne? Zakaj je to čudno vprašanje, če ima hotel bazen? Ne, ni res Tenza. Veš, koliko je veliko hotelov, ker nima bazena? Mi smo bili v Turčiji z reprezentanco, v najboljšem hotelu možnem, pa ni bilo bazena tam. Boran, zakaj? Boran, ne bom govoril zakaj, ker ne vem. Mislim, mačka ne vem, ampak ne bom govoril. They need to start thinking about setting up for a refresh at some point. And so we'll see how they do so. You can see now... Nimajo vsi hoteli s 5 zvezdicama bazena, tem za 100% ne. 100% ne. It's going to be about making that journey into the 6th zone. 100% ne. How much you have to spend to get there. If you're floating Clement, you actually have a decent amount. Stav, da ni. 7 charges should be enough to get him all the way. Dej, Svic. Ne, no, Svicom, no. Teams in between, but with this high elevation that they're on, Perota tudi ni, ne. they'll be able to see everything in their way. It's time to swing. Huddy all the way at the top on a max zone rotation. Meanwhile, everyone down below starts to set their web shooter completely on fly. He'll just use a launch pad. Though Swifty not beside him, it'll be a solo effort. Oj, čaj, zdaj pa mirno, pa gledamo. Slovo je pa SLO imata spet height. Sam ne bo to obdržala. Al? Maybe? To je težka. To hmal med height je slaba. Below sta search, ampak 63 below, 10 polka moraš umreti. Čez koliko je? Še 15 sekund, pa začeta prejemati stone search damage. Hardfind je še živ, ok, to je nice, Aqua je dobil knock. Tako da imamo še par favoritov živih. Hydro, Peda. Kaj je to? Free height? What? Kako sta toliko free height dubla? Kaj je to? Pa se trudila nista. Tu je pa najbolj free height. Juško, 5 zvezdic imaš ti od pohom stvari ima vpliv. Restauracija notke imajo, sobe, vse to ima vpliv. Lokacija, staff. A res, ali kaj je svicam? Trulek se nokan. Skrengard zdaj solo. Skrengard je drugač drugi po točkah. Aqua na hajtu kontesta. Mačkan čovka. Dubo je kill. Dubo ga je, v Stormu je očitno se nokul. Ok, ja, tole Aqua, tole pa mata. Tole pa zmagata, realno. No je, da ne zmagata. Ja, za folk je ful dober, da Aqua ponova kvalata zdaj za druge. Zdaj, ker imata toliko velik točk. Kdorkoli kvala, ki že ima top 6 in zmago, je dober za une, ki še niso ima top 6. Ja, to je spočilo 102, ja. SLO Q2, če živ. Tale zon je huda. Najslabši zon, takole gor. Ja, une dva, Beluši v zadnji dead.
SLO še vedno živ. He was near height, but now all the way down low, facing up against another duo. Fast Roki finally finds Kylie as well. This is getting insane on all angles, and no one's going down. No, Riley, and that Kdo ima height? Aqua pa Nova še vedno, okej. finally can walk the walk. The zone messed up so many teams going up and down, and you can see. Pa Stroki dead. Clement pa Floki tu če oba živa. Nova Aqua. Clement pa Floki oba živa. Take each other out below. Clement and Floki. Eden od njih bo zmagal, 100%. Clementov duo ali pa Aqua duo zmagajo. Grem stavt. Koliko ima? 6 kilo ima ta že, chat. Can he find any more? He's looking very, very good for them. Floki and Clement, they have control of the low gun in the meantime. No pa Aqua ima ta free height. Pa še zon sta pulala. To slow down. Ti greš? Ej, uživi. Dio. Bounce back for a lot of teams. This is exactly what they needed. Aqua 2 mats, 1. He's all in. And on the other side, Aqua je brez mecov. to think that player down is the Sam ne, itak pulata zon, tako ne rabtam. Nova je dubo še nok. Nova ima še mece. Going down to Noah. We'll find that full finish. Has another angle as well down below, but every single peak could be disaster if Noah misses. Mislim, da... Čakaj, a ima Aqua kakšne white kille? Low on resources. Clement pa Floki živa. Ta ti lahko me bi mačkan. A hrana. Mora iti iskat. Yeah, it's gonna be done like in 10 seconds. Low on HP overall, and we know he has no mats, so this might be Clement and Floki. Zmenen Juško. Če danes, ne, Terix, danes je bilo več nacije. Tudi ne pričakujem to, že včeraj je bilo čist insane. To je... A šti ti? Ta Taršan je poseben. Ja čak, zdaj bo konc, no pa bomo idem. Top 2 je. Sem že. Dubo je, čet, Clement pa Floki ima ta height. Sam je dead, Floki je dead. Ja, Aqua koala. O moj bog, skoraj, čet, če tole Aqua ne bi klačil, skoraj čovku zdajle. Skoraj so čovkali, če bi zdajle... Kaj, a bi on zdaj že dvakrat drugi, čet? A sem bila že dvakrat druga? Ne, GG v čet, jaz si grem še za jesiska, čet, hitar. Evo, vsi GG so čet, imamo še dve igri. Aqua pa Nova sta kvala. Kot pričakovano, vedel se je, da bo ta danes kvala. Prvi tim danes, ki je kvalil, ki ni underdog. Okej, kdo bi zdaj drugi? Floki pa Clement, ja ne, to je njuna prva dobra igra. Ampak glej, sta zdaj med top 6, tako da... Trulex pa Chico tudi tok stran, chat. Nima ta najboljših igra, ampak sta dost bliz top 6. Aj, chat, brba, jaz grem sam za isti iskat, okej? A ti ubijema šabi. Sometimes it happens like that, Levin. The zone just decides, you know what? What if I just threw a little wrench into everyone's plans? But for Noah, Riley, and Aqua, they managed to keep it together. You know what's so crazy, Sundown? I love taking notes. And yesterday, my notes were this. This exact duo, Noah, Riley, and Aqua, found themselves in the exact same spot as yesterday. The difference was yesterday, Thomas HD and Taser was the ones to shut them out of the high ground and then win the game. And then they never picked up steam after that. So in this same exact game, in day number 2, without these other Titans to slow them down, they have just made a finals spot. And I think it's also beneficial here that the zones gave them the opportunity to really kind of go and press that advantage, but it still came down to being able to clutch up that 2v2 at the end against the Solari French duo, and it was close. I mean, the resources, they were able to do it and they were able to pull it out, but honestly now I'm more excited about the fact that our #1 duo who is on the leaderboard just won a game, so they're gonna get pulled off. They're going straight through to the finals, and that's gonna make the battle for that top 6 spots with only 2 matches left just that much more interesting, Reese. I mean, on top of that, you've got to remember, if you saw in there looking really closely, while Aqua and Noah are on height,
no ammo almost at all, almost down to completely zero. That last refresh they got just before it went into the final 2v2 situation parked them both up to about 170 each. We saw from Aqua's POV sitting down below, spraying up onto Floki up above. That knockdown was because he managed to pick up the small ammo at that moment. But huge congratulations, we'll say at the moment, to Clement and Floki, who got second in that place. That's definitely, I mean, let's be real, when it comes to leaderboards, I'm sure they're super high up there. Chat, kdo je teraz zmagal? Aqua pa Nova. Aqua pa Nova. They were popping off, they were fragging, they were getting super team. This is like kind of the classical play style. Kdo je to komentiral, Dabi? You commented that you don't like me anymore. A to je Anton. They're not game winners. They're guys who are going to get here in every single game. Kje si to? U Mariboru sam. Seconds, the top fives with the big placement points usually are. And this is like a clinical example. It was close, right? It's close, and this is good though, right? It's for Floki and Clement. They're saying, okay, there's another dynamic duo that was ahead of us. They're now out of the Pa, Nataša. To sam... Ja, v redu, razen to, da mi je en maknakcev kradel, pa jih nimam. Da sem žalosten. Pa jem, ja, pomfri imam. To je to. We break down the leaderboard right now. Refsguard and Scram, Floki and Clement, and again, Nico and Mushi. 3 teams all tied at the very tippity top, but Tekla? not that much of a crazy difference. Ja, jaz ne jem teh stvari. Jaz sem ful zbirčen, zato imam vedno sama knakce. That's right around 15, 16 points there. Dejansko ne jem, ne. Like I said, give or take, it's all right. We'll give or take 5 there. As you can see, with the top team being removed, we've had this artificial shooting happening where now, like right at that 6 and 7 line, it's one. There is a little bit of a drop off between 9th and 10th, but even as we get on this next page, realistically, anybody in that top 8 V Mariboru, ampak kje v Mariboru? Ja, ne smem, najbolj da kar povem, a vam dam naslov, da te pršel. Mislim, ja, je v Easy najdragač, headquarters imajo, no, ampak ja. Prvi 3 imajo isto pik. Dobar. To zato, ker tiska zmage avtomatsko naprej. Res je, Boštjan, kaj? There's a spot here. I'm gonna walk away. Okay, what you guys do with this? I'm gonna go sit on the battle bus, right? That's what we're seeing now, and with 2 games left to go, we can see this happen again, right? We can even see a team all the way. Let's say it's the last team, 50th duo. They get a victory royale. It doesn't matter, baby. You're going to finals. We'll have to see how this all. Kinzla ni več. Čaj, to je polfinale. Kinzla je včeraj kvalu, isto Tyson. Kinzla pa Tyson sta že v finalu, naslednji teden jih gledamo. Pa jem. Hvala. Nekaj je, lej. Če dobil sem na akce. Clearly, Aqua's tricks still cut the mustard. They make it through in game 3, and now it's time to see who will take up the last couple of slots. In terms of the consistency, it's looking real tight, but of course, if you don't want to Živo, Katja. Še 1 minuto pa gremo v igro številke 4, pa še 5. igro. It's kind of like by the skin of their teeth for every team, although Noah, Riley, and Aqua dominated the majority of the game. These final fights we're watching, Levin, it's like sort Ja, mi ne vem, čisto možno da včeraj. otherwise, right? Like it's always down to that final elimination. It's like a 1v1 every time in this duels competition. It's funny because you say sword and all I do is get flashbacks to the OG Battle Royale, all them swords, but no, that's not what you're Kama, talking about. Marko, kama veze, kje v Mariboru sem? Itak ne smeš sem pridati. It's been tough in all these games you see in those closing moments, but ultimately, right, again, if you Dogasam kamero? Ne, svet on. can do enough to, you know, get over the line, you just have to keep on having consistency. We're running out of time to do so. You got to pick up the pace at some point. Yeah, I feel like game 4 is kind of where things get absolutely crazy. Why? All these other teams, some of those at the bottom, you're right, will try to go for that win. Oh, I don't know. Passive. That being said, some teams just want to go crazy with the elims. Try anything before that last game, before that penultimate game. It's starting and it's happening. Game number 4 right now. Mato, zadnjo igro je zmagal Aqua. Obrnem kamero. Aja, da vidite. Ma ne bom zdaj obračal. To play in the FNCS finals. We're here in the semis. We've got 2 games left for you. But we've got plenty of Ajde, chat, dajte golo v chat. Za vse, ki tekmuje zdaj še 2 igri sta, tale je 4. Da vidim, maybe Trulek zdaj zmaga, maybe. Malo še počakam, da date golo v chat, pa da member only chat.
Andrea heads to the henchman chest. A sniper rifle isn't going to be enough right now, so he's going to have to try find some more loot. Sniper iz česta, obožujem, to se meni nikoli ne zgodi. To se meni nikoli ne zgodi. In this case, Refreshi stream na Twitchu. Zakaj? A sem kao v zadnji? Vse ima veze, čakaj. Sploh nisem v zadnji, po moje. Vidiš, nisem v zadnji. And now, what, 3 snipers? It's what it's all about, man. I'm telling you. I want to see it. I want to see some quick scopes. Fox, stisnite like, stisnite like. Ne vem, koliko imamo zdaj, ker ne morem klikati. Kako? Koliko imamo? Nothing special about Covert Cavern right now. A third-party team there too. Gremo do 900, evo, to. Robert bonus reward, bom poram, bom. Time overall 11, but imagine watching people win from your spot. Bom. Two teams, by the way, and then having 2 more come in the next game. Imam še cajt. For you to play. Yeah. Ana. Struggled to deal with it. Ana. Like you sort of alluded to, right? Anca prav, da nujno odpiš Instagram. Very strong right now. I'm sure there's someone in Legends landing with their friend going, see, this is why I don't land Covert. It's not even good loot anyway. So many teams, but not even good loot. Trust me, guys, it does get better. There is a vault and everything, so eventually you will see someone go big, but at the moment, it's just about finding some sort of control in this early game fight. And Flois has got to be careful. He doesn't want to center himself too much on Andrea, because if he does get picked out, could be put in a 2v1. Splurge of materials there just to try to get control of one little vent. Now he's just down to a single metal build. Yeah. It's just tough overall. The auto shot can go. One more shot. And Andrea doesn't have the trade, so it'll be a 1v1. And one of the most important ones for both teams so far. Siphon there for Pickle. Missed shot from Andrea. Now down to a sliver of 1 HP. He's gone. And that's what I was talking about, right? Not wanting to get too split off from Andrea, because the moment they realized, they pinched him in, and it was absolute raps. Pickle, though, doing well to get Meldgard out of sight and out of mind as he can get the revive. Dobro, teži ga, hvala ti, Tenza. Hvala. Somewhere. And so they will be on the hunt, and Kane is very suspicious. They know, they hear him. But will they be able to close it out? And they've got the Vault key, right? So they hold all the cards here at Covert right now. A ne, Terix, dobil sem jih 6. Ne, 20. We'll still push forward, knowing that Meld is low HP. One of these two have to be desperate on the other side, is what Cool and Kane are thinking. But overpeak from Kane. This is a very narrow angle, and Cool might have been lucky with that first shot being unsuspected. Now, they all have to actually have an invitation to go for these peaks. Both sides now slightly. Zdaj le uživam, pa jem, okej? Koliko sem lačen danes, da... This is a war of attrition. Pickle and Meldgard, they haven't got much room to work with, so they're going to try to slip it away out. Oh dear, another party's rolled in. I feel like this happens at every fight we watch today, right? No matter where it is on the map, people can sniff the battle taking place, and they want to get a seat at the table, they want to get involved. And that was actually perfect for Pickle and Meldgard, right? That small bit of confusion, that small bit of chaos provided enough space for them to get out, regroup, try to get a bit of loot. And so what Cool and Kane will do is go, okay, look, cool, you guys are able to get out, fair enough, but we have the vault. So Vicam, kako noč nimaš, če si doma? we're still in that, we still have the upper hand, we still have the advantage. And they'll be able to get out of Covert as well. Te dva imata spet Volt model. Če Kane pa Cool ne zmagata ene, pa tudi ne vem. Skos Volt dobita. Not in arena, but yeah. They'll be good. They will be very, very good. Cyrus and Malumo. Unfortunate battles over here. And yeah, you saw that Covert loot right there. Levin was right. It just takes some time, you know, if you're watching at Legends Landing. Yeah, I would. Spend some time in the cavern. Go for that wall. But we need to ride that. That's where you find big success. Wings and Force, though, finally getting a leg up on the competition at the start of the game. Malumo and Serge will just be absolutely shut down once again at Shifty Shafts. I do see a team looming in the distance on one of the mountains. They might make a move to come in, but that position, it's so comfortable. You really don't want to move. Okay, sure. Malumo's doing some damage, though. Reče se zmer, kva zmer poran? Unfortunately, this man is not going to walk again this game. We'll have one more
Ja, mi se veš, da zdaj nisem doma v Mengšu, ne? A si že probal bacon roasti? Jaz full, mislim, rad imam burgerje, sicer ne z McDonald'sa, rad imam burgerje, te pač legit burgerje, ampak imam itak vedno samo meso, pa salamo, samo meso pa ser noter, oziroma bacon si dam tudi ponad, tako da, ne vem kaj je drugač pri temu roastiju, če vzamem samo meso pa slanino not pa ser. Ampak ja, burger meso prav iz teh burger placeov mi je full boljši kot na McDonald's. Tukaj majster skor klačil. Pa hash brown ima, okej, hash brown mi ni všeč, ja. Čaj, zakaj imate vi z mano, zakaj imate ljudje full hejta do nekoga, ki nekaj ne je? To na vas nič ne vpliva. Če bi jaz lahko jedel karkoli, vi sploh ne, kako bi bil jaz vesel. Ne pa, da jem vsak dan eno in isto skorda. Sploh zdravo je težko jest, če ne ješ 3/4 stvari. A lot of these players are trying to, dive into a pocket dimension of FNCS finals, and they've never been to that side of the realm so far. Levin, as you can see on the top right. Uran, kva to pomeni, kaj si napisal? Jaz sem ga jedel sam nekaj dober. Mislim, v Macu vem, da sem bil razočaran, ko sem probal burger tako nedolgo nazaj. Ko bož, da ga ne bi imel. A ni hash brown cvrt pire krompir? Mislim, krompir je, a ni, v bistvu. Pač Abi prav, da ni kao pire, ampak pač ja, je krompir. And so if you get caught in the middle and you don't have a big base like No Riley and Aqua did a couple games ago, things can get real dicey real quickly. Čakaj, imate vi dost na glas? A, se imate dost na glas, okej. Veš, kaj se ti moram reči? Fucking Kobar ima strašno glavno kaptuj. Lej ga, Juško. Pustno, verjetan. Glavno postajo predvidevam. Ali Juško, kaj misliš? Maybe do you have any nuggets left? This vehicle survived this long without taking a shot, especially with. Oh, you're giving me all. It just seems like they like to waste cars completely and tires. Hola. They are aware that they don't have the insurance this time, right? So they're being very, very careful. Yeah, make sure you always have insurance though if you are driving. That is a legal requirement, I'm pretty sure. So I'm not advocating for that whatsoever. Yes, for the record. Da jesta. Nakce malo tle. Pa pomfri. Trust me. Sva imela, no? Yeah, they're doing them, take it up for them, but... Evo, Resgard pa Scramguard sta zdaj prva, čat. Polezi, tako da, one dva dobita zdaj le 30 točk, pa sta po moje garantirano naprej v finalu, tudi če ne zmagata. Ampak drugače pa ta igra pa še ena, pa smo v konc za danes. Jutri pa še ne vem, bom rundo 3 gledal ali ne. Bomo videli, jutri verjetno bom naredil en pol jutri, če dopoldne, da boste glasovali, kaj želite, okej? Čet, kaj še kaj tazga? Sej to tenza. Kaj še kaj tazga, kaj bi vi radi pogledali? Ja, vedno kva pol hočem proba drugač. Tam to ne vem, če bo jutri že. Zraven še viško to zraven. Roblox moram, takrat sem obljubil, pa so bili serveri down. Da z vami Roblox igram. Roblox gledalci, ja, chat? To bi bilo god. To bi bilo god. Ne spamil poran. Roblox je god content, to je za zajebancijo, chat, to ni za resno, pač to je za zajebancijo. Pa sem pol vprašal, ko te je drugi loše pisal. Sem rekel, Juško. Roblox je funny content, smešen content. Aja, ej, chat. Marca pride nova grozljivka ven. Grozljivka bo, tako da to bo mogoče igral. Vem, da imate radi grozljivke. Taka japonska je. Pač v Tokiju mislim, da se ga, se motam. Pozval sem to. Abi! Prid sem. Okay, no, we'll keep it. Ma... Is there any way you could nice it down?
Abi me ignorira. Ten za vprašam Abi, kako se reče, pozabil sem. Lik zato jo rabam, da me spomne, kakšno je ime igre. Kva nimate radi? Grozljivke so god. Grozljivke imate radi, full drugače. Pa že dolg nisem igral grozljivke. Že full dolg. Kva je naslov te igrce, Abi, ko pride vam grozljivka v Tokiju? Can you find it and send it to me in DM? Hvala. Ne upaš, a ne? Juško, ne vem, ampak pač Juško, to je single player, to ni pač s prijatelji za igrati. Ne, nobenega vloga ne bo, ne. Kaj? Ma, tih bot. To šjuter videl. They're gonna have to really improve on what they've been doing if they actually want to be playing their final. Čet, Leči to sezono, on je pa res padel, tako se mi zdi. Že to, da je tle v polfinale, kar. Ghostwire Tokyo, chat. Čete, po tej igri vam pokažem. Po tej igri, okej? Sam da si zapišem. Ghostwire. Pač taka, zgleda dosti zanimivo, tako malo drugačen stil. Ne, za single player igre so najbolj, folk rajš gleda single player z grozljivke, zato ga se dejansko ustrašam. To, kadar igram z drugimi, folk ne gledajo. Ali ne gledate, no, korkol. Proš, Bigfoota, kva je to? Kakšen vip, Svitson. Okay. They don't go down either. It's like the Hydra. You end up taking off one head and suddenly Splash has like double damage on his shotgun. Jaz imam veliko za finale na priprave. Pa to bo najboljši finale že. Imamo Kinza, imamo Tysona. Dejansko se mi zdi, da je Kinza najbolj pripravljen na finale do zdaj. Od vseh final, ki je igral. To se mi zdi, da bo dobro igral ta FNCS. Pač jaz sem zihar, da bo Kinza v top 5. Vsaj. V finalu. Nekako upam, da Kinza zmaga, ampak obenem pa upam, da Tyson zmaga, da dejansko zdaj da naredi pečat, da je res pač, evo, da dokaže, da najjači sem. Ko si da to grind Apex na? What do you mean? Okej, TRX. A kdo hoče privatne DM-e? Kaj privatne slike? Skorpove torbice? Kakšne torbice? Kva? Če je sploh mora tega Epicentra za vikend? Pač, ponad je lan, kjer lahko folk pride, ampak zdaj, kaj korona, ne, je samo tako, da smo mi streameri tukaj. Pač ne vem čist poante, če sem iskren, ampak... Ja, čet, cilj nam je, hvala pač... Se mislim, da zdaj vidiš na full dobro sodelujem, sem full zadovoljen z njimi, oni z mano. In mogoče bomo kaj v prihodnosti skupaj naredili, kakšen meet and greet, tako da. Ergo. Ja, tako da bomo imeli kakšen event, da me v telo spoznali pa to, okej? Tako da, ne bo zaboravil doma, kot je kupal kakšen njihov stol, imate popust, pa meni pomagate. Hvala, za prihodnost še bomo pustili apa, da bo šlo full dober chat, da vas bo veliko kupali stole pa to, a bomo mogoče tudi kakšen stol še spet giveaway. Enega smo že giveaway, drugač za Božič. Ampak gled, mogoče, drugač meni je full cilj, da bi dobil pač veliko več sponzora, se pravi, zdaj imam za stol pa za očala imamo pač mesečno, se pravi Ivan pa Ergo Vision. Tudi pri Ivnu imate drugač za očala chat, če hoče začeti oči, za protmodri so tlobi, klicaj očala chat, drugač pa link v opisu. Drugač pa hočem, da imamo še kakšno podjetje ali kaj, ki imajo periferije, ne vem, kakšen Razer Logitech, HyperX, to je sicer zelo težko v 109, se mi zdi, ali to bi bil pol vesel, pa nekaj za računalnike, zaradi tega, da pol hočem narediti en video, kjer enemu izmed vas, ki imate, pač recimo, ker nimate te sreče, da imate dovolj denarja ali pa to, ne, da bi enemu prav uredil cel setup, da bi mu kupil in ali pa da bi skupaj sponzori zrihtali in monitor, tipkovnice, miške, stol, vse. To mi je full cilj.
Tako da, maybe kdaj. Ja, Tenza ne moram. 20% imate popusta že. Foxy, tle nima veze za starost, za očala pred modri svetlobi. To za info. Drugače očala nikoli nima veze za starostjo. Ja, danes smo že otroci očala, pa ženske. Pač vsi imajo. Abi ima očala. Ja. A stik z Asusom sodelujem tako vmes, pač, ko pošljajo, da kakšen review naredim. Lega Tenza. En izziv, da Tršana spravaš telovadati. To je pravično hvaš. Kaj javi? Ne vem, kva je solda, ne vem, kva je to. Kaj ne misliš? Ja, Foxy. So retardirani stari denar. Ampak to noben ni. A ja, okej. To je kao mal primorsk, mal pa butast. Tršan lihkar, di se Foxyja. Ker nisem vedel, kaj so šoldi. It's nice. I hope that good vibe lasts the whole game. And these guys don't make any mistakes going into these moving zones. Čak Tenza dejansko, ali kaj? In zakaj bi on dvakrat omenil pol denar, evrov pa še šolde? Absolutely, completely well towards the end game. Ja, GG, Juško. Have maybe a voice in the 8-9 zone, but I don't see them in that final fight. Kaj Ljubljančič ne reče, kako, kaj? Ja, šoldi zih ne rečemo. Najboljš da šoldi. Najboljš da šoldi rečem za denar. Denar je denar. To se sliš kaj eni čevli. Ampak taki, ki jih ne nosu. A ja, to Tenza, okej. It's just that IE back and forth. Tazi and officially saying it correctly on the fourth day of broadcast. Čet, tole igro, čakaj. Ja, Hardfind pa Nova sta še živa. Jaz mislim, da Scrum pa Resgard bo takvala. Hardfind pa Nova pa rabta zmagat po moje. No, evo, Nova je lih umrl. GG. 23 sta. Ona dva rabta naslednjo zmagat, če ne nota kvalala. Nimata dost točk. Po tej igri bo, zadnja igra bo najbolj napeta po moje, ker bo full folka izenačenega. Upam, da bo, no, bomo pogledali lestvico pola. Kaj se meni zdi, da ima malo bolj potih, kakor prej. Odkola. One more game where they need to win. It's one of those circumstances where half the lobby is in that same condition. It's just completely tough. The shield keg is here. Very good tech. Mi smo na testu besedo šoli, da poveš kaj so in jaz to besedo bolj slišim v live-u. In se vse pri slovenščini drugač dosti kao slenga pa tega, ne? Pa teh stvari pa tujk pa to. Imaš kdaj na testu, kaj moraš povedati. To je bilo meni najtežje, ker nam je dala profesorca take besede, da v live-u nisem vedel, kaj pomeni. Ne spomnim se več, abi kakšne, ampak... Šolde. Šolde. Lejte to čarovnijo, no. Ej to, tala... Au! Pa nisem te hotel. Sam tok si v krogu, nehaj sem se. Ej to, telefon. Pandorina skrinjica. In tako, rad bi gledal Aso, Kiro, nič lažjega. Poglej ga. Dodge. Pa si li kar govoril? A nisi rekel, da ti ta ni všeč? Takrat. Wow. Nač... Bombo nosil okol. Android je. Šan se protožuje, da Android telefonama hoče pixla čat. Tako pure Android. Zato, ker je telefon tak, ki si ga je Google zamislil z golim Androidom, brez da imaš sranje od Samsunga. Ja, sleč ga. A je še kakšna druga stvar, ki bi rad, da se sleče? A je še kakšna druga stvar, po kateri preferiraš, da so stvari... Lej, vidiš, nek sem ga vprašal, če me pecaš. Na daj veš, no. Meni so všeč fanti iz... Čet, a moramo posnet, oziroma memberi, a moramo posnet, sam ali nisem 3. Ej, dejte memberi, dejte idejo za moj kanal za video s Tršanom, kaj pametnega. Gremo kuhat hot doge. Pa hot doge kuhat. Ja, ali pa, ja.
Pa vas snimala kako hrenovke odpreš pa igraš sniper. Jaz jem samo hrenovke in to je to. Hrenovke s kruhom, no. S kruhom. Namož da kuham s tršanom. One man fort, ma ne, čet, s tršanom ne moreš igrati snemat, ker je slab. Ec. Moran ne spe mi. Možeš pa Kiko, če dober igrata, kar prva sta, le to. 105 pik. Sicer Kiko je igral iz Savage-om drugač, 2 sezoni nazaj. Z Benjijom, ne Savage-om, sorry. A sem rekel? Ne, sem nekaj sem rekel. Ampak, nisem pričakoval, da bo on kvalil tako, ok, da bi zmagal, ja, ampak dejansko sta prva model. Merjenih hrenov. Znači, štange še jaz ne moram zdaj delati. Amplify nokan, rip, zdaj dead. O, Rezgard je dubo zone, o moj bog, to je bil god. To ima srečo, to ima srečo. Ne bi najde hile. O, tle je še loot v spredi. Oni pogledajo tam za loot. Drugo drugač. Ta z lastno težo je ful težji delati, če si večji. Ali pa težji, ko si težji, ja, ne. Sam povred, da tudi, ko so večji, so avtomatsko težji, smo težji. Pač, zihar se lahko dvigne ene 6krat sam vsem. Kar sem bil takrat, ni niti približen zdaj. Tega Rezgard ga klača tle na polno. Jaz vidim, da Rezgard pa Skrangard sta kvalala, po moje garantirano. Čeprav nekam več pik imajo danes, chat. A pa ne, bomo videli. Po moje bo res tam okolo 110 spet. Delimo, kdo zmaga. Če bo spet Kašan, ker še ni bil nikoli v finalu. Ej, hvala, ki si mi doniral, zdaj se pa ne bom več pokiro. Kdo poje več hodokov? Pit Tršan. Nisi hvatni gen za 1 euro, ampak jaz ful malo jem zdaj, veš. Ful nimam apetita. In ne vem, kva ne narib. In še Karma je dol padel. O moj bog. Kaj ti delajo? O, se zdaj je dobil kill, ampak. A ne ni. Karma je dead. Čaj, Bubak je pa že malo bolj znana, ne čas? O moj bog. Another elimination as well. This will keep him ticking along. He actually might be able to control height even as a solo, but he's Rezgard je lihkar umaril. Rezgard je po moje garantirano kvalo, chat. Ja, ni šans, da ne bi. Razen, če so ful izenačeni vsi. Bomo pogledali po tele. Je sam še ena igra po tele. A pa gremo do Jure lajko, ajde, stisnite like, če še niste. Bubak zmaga to? Ok, never mind, ne zmaga. Ok, maybe zmaga? 1v2 je. Ja, GG. Hydjo pa Belushi. Čaj, Hydjo ni nek no-namer. Da bi Bubak tole klačil, bi bilo insane. Ajde, vsi GG so chat. Ne ga, niksik. Ajde, vsi GG so chat, sam še eno igro imamo. Ja, sam še ena igra, chat. Ampak si snite like, kako še ni 900 lajkov oziroma 1000? A mi je zaštekal za lajke? Ajde, zdaj le vam pokažem, chat, zdaj le vam pokažem po lestvici, vam pokažem uno igraco grozljivko. Ja, Belushi pa Hydjo, dejansko one dva ne bi kvalala po moje, chat. One dva ne bi kvalala, če ne bi zdaj zmagala, kar je full nice. To je bilo dobro za njo. Da jo pogledamo njihovo statistiko, loot boy. Ja, tam ima 13 jurjev, tam pa 8 jurjev ornigov. Ni neki full, pač za te proje, ampak že bolj znaj. Hydjo je dosti bolj poznan, no. Se pravi, chat, zdaj vidimo, kdo je med top 6, sam še ena igra je. Sprav, top 11 moraš na konc biti, zdaj je pač teh 10, ne, ker še niso, ker jih je 6, ampak ja. Sprav, za enkrat je 90 točk, Trulex pa Čiko sta noter. Za enkrat sta, oziroma, ja, za enkrat sta noter, chat. Huda, ampak rabta dobro odigra, 90 točk je za enkrat.
Revsgard pa Kiko sta garantirano noter, ni šans, da nista pomagali. Čeprav, razen če res ene par telih ful dobro odigrajo, pa te vsi umrejo, ne sam. Dvomim, da se bo to zgodilo. Tako da oni ne rabijo skrbeti, medtem kateri vsi se še borijo za top 6. Tako da drugi smo Čiko dejansko lahko kvalata. Chat, imagine te dva, blasta druga. In zdaj, one dva rabita ful dobro igro. Če eno dobro odigra, da sta spet druga, a pa zmagata, če zmagata si tako naprej, ne, ampak. Če da vam pokažem tole igro, čakaj. Kakšen en trailer treba pokazati. To je grozljivka, ki je v Tokiju. Tak na malo drugačen način je. Ti bi radi to gledali? Oj, kaj ti je Rukšan? Pa čakaj, powerje imaš posebne. Ampak so taki zombiji. Critical work. People always decry the truth. Cicam, to ka si mulc. Ta zna biti ful grozna drugače. Čeprav tukaj ne zgleda spet toliko, ampak. I will be her salvation. The time is nigh. Če koliko cajta je s tem še ena igra. Sam tukaj se ne... Videl sem nekje prav gameplay, da malo vi vidiš, kako je točen. A new age will dawn. Ko chat, tale zna biti... A bi gledal to grozljivko, chat? A bi jo gledal? Tako, daj da vidimo, če je gameplay trailer, maybe. A to sem lih kar gledal, a to je... Mislim, vse je bilo malo gameplay, ampak... Ja, to je vse, kar imamo zaenkrat, očitno. Ja, zaenkrat ne vemo več. Čeprav čakaj, maybe tale. Ja, tale ima bolj gameplay. To je pač grozljivka, chat. Grozljivke vem, da ga imate kdaj radi. Da gledam pa, da si mogoče... Ta zna biti grozna. Sam je všeč, ko lahko tudi fajtaš. Drug sem prebral. Bravo, Foxy. Ampak ja, ne bom zdaj več kazal, ampak možno, da bo kakšen petek, v petkih sem prej, da bom kakšen petek tole igral. A več, če si jo bom kupil, v petkih imam grozljivke, pa pač takrat sem prej, ampak če bom grozljivke igral, pač tisti petek ne bom prej, ne. Mogoče pa sem pol mesec med tednom, ali pa tudi ne, se nima veze. Aj, folk, še eno igro imamo. Čakaj, zakaj pa... Zakaj pa... Še 2 minuti pa pol, malo se je zavlekal zdaj. Živo Žan, živo Povelin, živo Jakob. Kaj si videl, kaj je dal na story? Not verzi, ne, nisem nič videl, kaj je dal na story. Čakaj. Čakaj, koliko imamo lajkov? 900? Ok, skor Jurija, ne vam bo. Ampak vsem, dajmo do konca streama Jurija, ajde. Jurija pa Trulex pa čeka hvata, evo, kanač. Easy. Easy GG. Easy GG. Yeah, and you know, when I'm looking at the teams who are there, I'm thinking like, who's the team who could potentially win this? And what's interesting is when I'm looking at the top 6 teams, I actually pick out as game winners. Katja Rukše, sem prebral že 4-krat, pa sem ti odgovoril, da vidim, da si fant, ja. Pač da pišeš, da si fant, no. Ampak ne moram to vedeti, če si na mami na profilu.
Kaj sta jaz pa Kinsdom? Ridžo, včeraj sta kvalala, to danes je, se pravi, 3 šanse imaš, da kvalaš v polfinalu. Se pravi, če si v session 1, pa nisi kvalil v session 1, si šel v session 2, pa session 3 imaš še šanso. Tisti, ki so pa kvalali, pa igrajo naslednji teden veliki finale že. A veš? Dost vicov, Foxy. Živijo 50, živijo Toxic Nitro. Drugače, ko si rekel, da je Kiko igral z Benjijem, drugače je igral z Mongrelom. Z Benjijem je Kiko igral, 100% tudi. Kiko je 100% z Benjijem igral, chat, 100%. Lej, čaki. Jutri je drugače 6 iger, chat, to kdo te vedel, če bomo slučajno gledali. Odvisno, kaj se boste odločali. Ok, jutri do povdne boste imeli. Da te videl. Čak, jaz sem skoraj zihar, da je Kiko igral tudi z Benjijem. Čaki. Čaj, to moramo zdaj ful naprej, če. Oši Slender. Da je bil Mongrel, ja. Pred tem je pa še Zihar igral. Zihar je bil še z Benjijem, čaki. Čaj, dejansko ni bil. Ej, hvala, očitno si se zmotil. Jaz sem bil skoraj Zihar, da je on igral z Benjijem tudi. Nisi ga zmeril še ne vro. Moj friend je drugač komentator, tam za CS, modro jopcama gor. Ja, lih en prekrivam. Možno, da bi ga videl. Možno, da bi ga videl. Hvala ti, Liksik. Aj, folk, danes ne vidimo, danes sam gledamo. Danes gledamo, pa upamo, da ni veliko razočaran. Danes je veliko folka kvalal, ker so bili underdogi. Aj, folk, dajte good luck v chat za vse tekmovalce. Zadnje igre, member only chat za zadnjo igro. Tako da vidimo, kdo, kjeri, se pravi, tisti, ki to igro zmaga, je v finalu, pa unika bojo pol top 6 na koncu. Tako da zadnjo šanso ima folk zdaj. Sploh tisti, ki nimajo šanse s točkam prideti na top 6. Ima zdaj to šanso, da zmaga in to je to. Andreta je dead. Andreda se očitno ne bo kvalil, a imel sem vojskak in ja bi se ne smej. GG. Bubak je bil prej drugi chat. Skor klačal. Ja, recimo Gilius rab nujno zmaga, če hoče kvalat, ker ima samo 31 točk. All the struggles, not able to find any bit of success, sitting in 27th. A perfect example. Niksik, tukaj sem do jutra do 12. Jutra imate šans streama od 10 do 12. Pa bo čas pospravljamo, pa bomo počas šli. Tako da jaz jutra doma postreamam. Dragged back multiple times. The words to describe this fight are anything but pleasantful. All the way here towards the POI, where Julian and Till are just all inning 24-7 against the team, and this is their first time rocking in as well. Greasy Grove has not been polite, has not been welcoming to any team so far, but it's just been fights and fights and fights, no splits whatsoever. Če jutri igram z membri, Dino Gapi, verjetno ne. Ker zdajle, pač z membri imam tako, kadar so turniri, je member only chat, kot zdajle, že cel vikend, petek, sobota, že zdajle 2 dni. Pa naslednji teden je finale, je tudi member only chat. Pa ker ni finala, pa imamo pa spet igre z vami. Pa z membri se spreminja, kdaj igramo, kdaj pa gledamo finala. Pa je pač member only chat. Tako da naslednji teden še ne, čez 2 tedna igram z membri spet. Ridžo, pa Trulex bi bilo dosti fajn, da kvala. Za Aqua sem bil, Aqui sem full prvočil, pa je kvalo, je že zmagal. Ampak Trulex pa Čiko bi bila kar lepa. Sta mačka na underdoga, se mi zdi. Oziroma Trulex ne, ampak Čiko je bolj nafrišena, ne. Čiko bo pol drugič zapored v finalu, če mora zdaj rata. Tako da mu prvoščam. Pa zaenkrat sta med top 6, tako da zdaj sam lepo odigrata. Eno solidno igra pa sta po mojem hvalala, no. Kdo je to umrl? Floki je dead. Čak, Clement pa Floki sta dead. Čaki. Čaki.
They are high up in the standings, but it's going to be about whether or not it can hold. And that was worse. Clement pa Plovki razočarala danes chat. Zdaj sta umrla. Ni šans, da bo 91 pik dal za kval, ni šans. Kad danes je pa je, po 3 igrah je bilo 6 pik več za kval. Tako da prejšnji je bilo 110 na konc, tako da danes lahko pričakujemo 115 po moje. 110 yesterday was that final spot. It did jump up by about 20 points in that final game, especially with, you know, one of the teams in the lead probably winning too. So I don't think it's looking good at all for Floki and Clement right now if you look at history of semifinals so far this season. In terms of the teams that were also in the lead, Levin, Refsguard, Osman fight, interruptions possibly, not sure if Scram, tole sta Loki pa Clement kar čovkala zdajle. Pač mislim, da je nemogoče da kvalata. A greš, najslajše, ker sta bila druga tudi enkrat, veš. Ne, RojX pa Čiko sta, mislim, ne vem, Balkanca sta, ne vem točno iz kje sta. RojX je Hrvat ali pa Srb, ne vem. Čiko pa ne vem iz kje je. Ampak je isto Balkanca, oba sta Balkanca. And this is how this one ended, 5 HP. Derek srečno na WC-ju. A lot of action off spawn. You would have thought maybe teams would try to be a bit more conservative, holding on to their last life. Preber, ok, Tenza. They went all in. Pa ne preberam. Kaj pa preberam? Aja. A mislim, da so ložite jih gaš 439 dolar, ker se lahko več zbutiti sam zaradi tega me interesirajo. Ej, ne vem, kjer je točno so to iz slušalke, če sem čisto iskren. The ones that I tried. Damage threshold, the lobby setting for a bunch of these teams off spawn, yeah. They're making it off. Oh, they're on TV. Might be splitting the drop, but unfortunately, because of that, they're not fighting. They're not dealing that damage level. In this last game, they tried to switch that up, but, you know, 4 games of no fights into just, you know, jumping into that cold water. Za gamer, pač, te bi jaz rekel za telefon pa tako, da imaš, za gamer ne vem, no. A so gaming. Ej, Tenza ne znam povedati, ker jih nikoli nisem imel, no. Zgledajo v redu. Dejansko všeč mi je dizajn, niso une overgamer. Pač dejansko je tako bolj minimalističen dizajn, to mi je všeč. Dobro večer, Spektrum, kako si? A ti, zamudila si samo 4 igre. It's tough, man. A couple of duos have had the same experience where they saw teams qualify for a POI, they thought, all right, they're gone. It's easy, right? Just do what they did and we win, right? Surely. Čaj, Andreta smo videli, da je prej umrl, ampak je očitno bil rebootan. Tako da sta še zmer oba živa. Sam heali so slabi, Andreta nima nič za healat, nič. Seveda nek si jih bom navijal zate na Epicentru. Ovo je Juška. Jaz sem super, Spektrum, kako si ti? That's the case, everyone will be great, right? Yep. That's the case, I could be a rapper, just say the same words. You are a rapper. Sometimes. Yeah. Zgleda full nice, sam so, da nima nič noise cancellationa, pa so vse slišal okol. Mislim, realno, Tenza, če si doma v sobi, to nima veze, če okol slišaš. Če jih boš pa za vzuni uporabljal, pa da nočeš uslišati, pa da je full glasno okolje, pa je slaba, ja. Juško, kako si pozabil? Če, Juško je napisal, ej, Skobri, pa je napisal, fakt, pozabil sem. GG. Ja, valjda, Nixi. Bubak pa Karma rabta še, rabta dobiti še ene par točk zdajle. Jaz mislim, da bo, po moje, 120 točk si garantirano naprej, no. 120 si garantirano naprej. Dovolj, da bo drugač. Čaj, Crazy pa Rafaljo lahko še klačata, 7 sta. Aj da sta en placement v zadnji. Doesn't even want to waste any ammo. Conservative. Alright then. Coolest pickaxe I've ever seen, by the way. Sorry for not competitive take at all, but hold that's like. Jaz sem ogrom glavo, pa ne vem, bi mi sploh bile prav na ušesih. Oponent Tenza. To ti pa, pač nisem jih testiral, tako da ti ne znam povedati. Ne bi bilo bad, če bi imel Logitech za sponzorja, to bi bilo kar nice. Definitely my wave. Well, my one is the FMCS pickaxe. Okay. Tenza, Abi je brala na netu, da so baje te slušalke bolj namenjene mlajšim, pa ljudem z manjšo glavo, slash ženskam.
Tako da, če imaš res veliko glavo... Oh gosh. Listen, you do that, man. Pa slaba. Pa si nislo, Juško. I'll get one to you in real life. Well, look, Zeke is Fortnite, right? So if I just ask Zeke, sure you can. Ja, te dva cheating pa glupči morata zmaja, če hočeš naprej. Ona dva ne morata kvalat s točkam. Zeke can make it happen. So that man was never wrong. He had many plays. Zdaj se fajtajo tle v zonu. Kdorko zmaga je itak dead, po moje. Ne bojo nič naredili. Look at that William right now. This is O, desperation. majster bo rebooto? Ne, ne bo, ne bo. A little bit of organized chaos, like they're definitely fighting. But if my eyes don't deceive me, the zone is actually away from Chonker Speedway, Levin. They're fighting inside the storm in the final game. Pa še ne vem, kaj je zate drugače velika glava, ne, to je odvisen. Don't fight bad. Fight quick, leave fast. Man, we are really on our history lessons today, aren't we? On dejansko pobegnil zdaj. Tale s William ima še White. Bigger disclaimer, I don't think I have any On bo idea what I'm pustil talking reboot? Ne, ni šans, da bo pustil rebootat. Pustil bo bi rebootat, Take no with a vej. really big grain of salt. Massive grain of salt. Zgaj hočeš Bluetooth povezavo tem zato, da jih imaš za telefon lahko. Martin, Tyson je že v finalu. Tyson pa Kinza sta včer kvalala. Chico and Trulex, Reese was talking about these guys. They've been able to sort of toe the line. They're sitting in sit. Če je ta Taršan je oblečen kot cel mafijak, ima pa še kovček. Throughout this game to see whether or not they can hold on. Pridite pa kaj. Ta ti me skozi zabava. Kovček je za kom, okej? Majster ima takle s kovčkom okol hod, o tem v plašču, kada ima pištolo noter. As it stands, just to clarify if anyone's watching, not doing that. Yeah, cool. Was going to press the button, and then But what the fuck, kje si Maxi? A imaš dušilc tudi? Ja, pa ne moramo danes napadati. Kaž ga skamal, pa sej ste ga videli. Yeah, Trulex is the next up and comer in that spot. I believe Leader and Ira Zumi are actually tied with him A ti bi videl, Greta, zdaj ne? at 6th. A Greta? And you're wondering, yo, Shy Znaš, Level, what are you talking zanima about me. these numbers? What are Okay, you even looking at uživi. on your screen? I see 79, I also 6. Ja. What are you talking about? So updates this season. I know a lot of people Ja, like če, to do jutri that last Tršan year as streama well. ob 10. Mene dopoldne note gledal, hvala Bogu. Mislim, bote me pri njemu. Pri njemu me bote lahko videli, Elden Ring bo igral. Tako tiste, ki zanima ta igra, vem, da vas ni veliko, ampak vsem. Si pojete pogledati, jaz bom pa začel streamo ob 6 ali pa 7. Odvisno, kaj bom streamal. Kaj da je Tršan vzel GTA preveč zares? Ja, on roleplay v real life-u. Mislim, se to je roleplay drugače v real life-u, a ni? Real life je roleplay. Roleplayer samega sebe. Kako se je spal tam. V Mariboru spim, Jerry. Imagine, da taj sam pa Kinza zmaga finale. Pač Kinza full prvoščen, ker še ni zmagal FNCS-a, ne? Ampak obenem pa, če Tyson zmaga, dokaže pač res še tistim, ki niso do zdaj rekli, da je najboljši na svetu, da bo zdaj res pač. And right now, 49 below. I mean, Mr. J and Wolfie just need a few more shots. We're checking in with a couple of the teams. This is very important. Ira Zumi pa Older so 6. z 90 točkam. Tako da top 6 je zdaj na 90 točk. Floki Klemenca umrla s 93, ali nekaj tazga. Tako sedim jaz tam na vlaku v miru, pa prijeta 2, vse to razprotno začneta nekaj K dela. Pa? What, Ješko? A to, kar jaz mislim. Kiko je dobil kill. Kiko je itak že kvalo drugače čet. Kiko je kvalo definitivno. Kiko pa ta drug, Revsgard pa Skran sta tudi kvalala. Te imajo že 123 točk, so imeli že pred to igro. Zdaj dober kille so še kaj dobil. Ja, Older pa Ira Zumi rapta nujno tale srč. Za njih je tale game full pomemben. Oni dva rapta dobro odigrati, te dva, ki gledamo zdaj. Če ne kvalata. Ker sta, lik 7 sta, ja, evo, lik 7. Mata splash, ampak 4 timi, mislim, 4 playeri moraš umreti. Da bo konc surge.
Ne vem zakaj to je fusto bodo toliko čakata. Vem da rabta čist mal. Endreta je umrl. Endreta je dead. Ne vem koliko imam pik. Kje si Age of 420? Jo. Povej nimam Foxy. Ne vem zakaj Tyson videl, ko zmaga, ali pa kar koliko hvala. Kaj so Slovenijo? Ja, zakaj? Pa sej. Se ne rabi to vse, da država preza pa to. Zdaj pa, ne vem. Če drugače, Ethershot podoben umu s Harry Potterja, kva je Malfoy, ali kva je se neko. Malford, to ja. Isti je. Dejansko ne bo tako lačet. 118 above sam, mislim rabta hard refresh. Hard refresh rabta, sam še 2 lahko mreta. 7th place overall too. They're so close to qualifying in the top 6. They're dropping down to 8th, 11th. They cannot go down here. If they go down, it will be the end of what's been a grueling session where they had done so well up to this point. We hit 70 players, right? And 70 players means that Storm Surge will ease down for the moment. But they're still going to be done with articles, Abby? When that next, You're done with articles. Surge pops. So yeah, they got to figure out a way to get their resources and shields up a bit higher. Upam, da ima hostel Wi-Fi. Do some damage. Hold on, a bit higher. They went through everything. They need to restock. They need to move countries and change professions in terms of what they sell at the store, because they're all out of shields. It's desperation, drastic actions across the entire map. Mastroki Kylie. Very smart from Mastroki to go to the small. Kaj, Endreta imaš? Ne, Endreta nima sam 40 točk. Tisto je bil bug, če je tako kazalo. Ni šans, čak, kva? Kaj, Endreta je res tako slabo igral, ne, čakaj. Aja, okej, never mind, res. Jaz sem mislil, da je boljši igral, what? Opa. Ređa, se sem ti odgovoril, da ne rab skozi Slovenije pa to notar dajati, če kaj tkvala, veš. To ni potrebno. Je fajn, da tvita, če zmaga, karkoli pač. Da je zmagal, to itak pač je za njega dobro, da tvita. Ampak ne rab pa nač tako... Kaj? They're struggling in the feed. I saw Mosh get knocked earlier. Pač jaz sem tudi osebno tak, da nikoli nisem tako neki full omenil pač države. Razen če pač igraš za reprezentanco, da to je drugače, ne? The story still continuing for Arizumi. What their path to victory will be is so tough now. Teda sta treta, teda nekdo sta teda šmeki ali kva je. Aj šmeki mu je, kar šmeki, god. Šmek ma. A vete kva je šmek? To je nam coach odgovor, moraš igrati šmekom. A to še zdaj govorijo coachi, treneri. SMG shotgun, no difference, man. What I'm seeing too is a difference in loadouts from a lot of teams, maybe some that haven't seen a lot of end games. Majster ima 12, Šmek ima 12 splashov. Mislim, realno ima 119 pik, to je po moje že kval, 119 pik je po moje že kval. Če, danes je full folka kvalal, ko so bili underdogi, ko ne bi pričakoval. EU bo imel tako, kar nekaj playerjev, ko so prvič v finalu. To je full dobro videti. Zato se tudi vidi, da je EU najtežji region, zato ker je toliko veliko playerjev in vsak season pridejo novi playerji gor. Še vedno imamo veliko teh, pač, ki se ponavljajo, ampak... Ker resno, če gledaš NA West, to je skozi eno in isto. Kada vsako sezono se odloča, kdo v finalu, pa kdo zmaga. Itak skozi v Epic West zmaguje. Svetson, če imaš kaj proti, spizni streama, ne zabavaj. A Svetson, drugač moraš vedeti, če jaz ne omenjam ene stvari 100 milijonkrat, tudi če omenjam 2000krat eno stvar, še vedno se bo četo naprašal, kaj je to. Vedno je tako, zdaj, ker ne gledajo vsi celega streama, tako kot ti, veš. Ti si pač fanboy.
Chat, Čiko pa Trulex rabta zelo dober game. 8 sta zdajle. One dva rabta nujno, pa bilo v srca. Tle rabta damage, na temu dobiti. Kar ne damage ga? What? Kar nista ga damage-ala? No way. 21 metkov. That's exactly what they needed. They need all these teams around them to go down. They need 22 points as well. Dejansko, kaj je to? Dejansko nista niti enkrat ga tle zadela, čez ni mi jasen. Res mi ni jasen. Sta 4 above, ampak to zihrno dost. Oziroma, sam en player je bilo, a ne? Če on zdaj le puša pa umre. Evo, ni več Surge'a. Oni dva nujno rabta, če zdaj če Trulex pa Čiko kvata je kar nice. Ja, 7 svicem. Not only move, try to win this game, try to be consistent, but also deal damage and maybe change up the game plan they had to start with. And that is very tough to do, especially with the zone. Lots of hills, lots of weird ways you can get stuck at this layer. And they will start to move, maybe even go for this launch pad. That'll be huge. Getting this package will change their destinies entirely and maybe even cause them to qual. Meanwhile, Bubak and Karma on the other side. Look at their match level. Look at their position. Bubak pa Karma rabta še dobro igrati isto. Pa zdaj, lej, Trulex pa Čiko, po moje, če hoče kvalt, rabta vsaj top 10 pridati. Top 10 pa ene 3-4 kile. Po moje. Hardfind, čet, Hardfind je še, ja. Hardfind je še unka more. On ne vem koliko pa točk Hardfind. Kaj ti veš kako je ime? Ja, ne vem, to bih ni težko ugotoviti. So te uneka folk gleda gamerske slušalke, ne? Kaj, similar. Oh, ja, this one's very nice. Čas, kaj bi dal, da bi mi bil Logitech sponzora? Ja. Tam dobiti kontakt je pa druga. Crazy skyscrapers to just climb. This is going to be absolutely intense for a lot of these low ground teams. If you don't have web shooters, if you don't have a launch pad, you are going to have a very, very tough time. It's also moving players will have mats to use. That's ref's guard finally taken out, but those guys Bo pa Karma morate zdaj le full pazati. Ona dva sta tudi čist na meji, da kvalata. Mislim, sta četrta, top 6 jih kvala. Tiska to igra zmaga, če pa onih so top 6 kvala. Need to defy all odds and make it happen right now. And he's got the means to do it. Lik below sta zdaj. A ne, sta above, okej. Glitch je bil. Sicer ne, lik neki full. Ker tale search zdaj le traja do 30 playerjev, tako da rabila bo ta še damage. Evo, free damage. Evo, Trulexa kaže, nice. Trulex pa Čiko imata zelo slab search. Ne. Tale bo zelo težka. Nujno rab da sem v box vrš, če ne bo noč. Evo, Trulex je dead. To ne bo dost. Trulex pa Čiko imata sam še jutr šanso, da kvalata. Sam še jutr imata šanso. Škoda. Sem mislil, da bo ta že. A Bubak hide. Ja, Bubak bo kvalo. Hardfind je dobil 2 kila. Ne koliko pa toč Hardfind. Nema on rab nujno zmagat, ali ne. Kings of the city, Tilted Towers, has a new CEO. It's Bubak Dina. Karma. Roll in as that chief financial officer of Mats all the way at the forward part. Zdaj lik znajo full contestat na hajtu. Ka tisti, ki nima nič točk, mislim, ki ne morajo biti top 6. Rabijo sam na hajte igrati, če ne ni nič. Back and forth armored walls will give them a little bit of moments to breathe, but Bubak is still there on the right side with the peak. It will be a very tough stare down, and they'll have a chance to end it up once again. They're not done too. Every team here, Levin, might be behind. The win is there. Lazen Mirza na 88 big 7 sta. Ona da tudi rabta dobro igrati. Inside these boxes, it's tough. It's getting a little bit slippery too. All the way up top, players are dropping down low. Hardfind ima 21 točke, rekel Rogoje. Ja, Hardfind pol nujno rab zmagati, ja. Tudi on je danes dobro igral. Leči je še živ. Imagine. Da on zmaga.
They're trying to find anything. You can see low on HP taking a moment. Dejansko ima ful velik timov približen isto točk. To je ful dobro, da je zanimiv endgame. Deox is the first one to fall. Everyone wants to qualify. They want to survive. As a result, we have 24 players left alive inside this 8th zone. Dan is full rotation, Kylie. Box in trouble now. Their mats are dwindling low. Naku's going for it too. Kylie down on low ground. Has a right hand peek with fast roll. Bubak je low zadnji. Ja, Bubak dead. Ja, Bubak pa Karma sta itak kvalala. Po moje, ali? Ne, sta. Ni šans, da nista kvalala. 120 pik je dost. But pressure from the back. The beam. It's enough. Another catch. This is nuts from Karma. How is he doing it? He has a little bit of moment to live, but with just 10 mats. Ja, on je dosta kvalala. Zdaj morajo oni kazati une, ki so zelo bliz, da kvalajo. Teda Dan pa Nako sta 11, pa me zanima, koliko ima ta pik. Na hajca šla. Recimo te dva, ne, pa Stroki pa Kylie. Ona dva nujno rabta še pike. Basta dead. Pa Stroki pa Kylie nista kvalala, jutr imata še eno šanso. Melody 5, 114 pik. Ja, danes je veliko več točkov včeraj. Danes je težji. Zdaj nekako za ene dober, da zmaga Unke ki ima top 6 kvalko, zato ka pol Unke je 7, bo po na konc kvalo, ne? Če zmaga Unke je že kvalko na top 6. Dan pa Naku, ja, ona dva dejansko, če zmagata sta tudi top 6, realno. Po moje. One dva, če zmagata, sta itak v zadnjem primeru hvala. Tudi že sta druga, po moje, lahko. Hvala ta. Kruel je tle čovku. Kane je bil to, čak. Tole zdaj le full, ej. Tole bo vse full skupi. Nako pa demata zdaj full šanse, sam zmagat rabta. Mislim, da morata nujno zmagat. Nujno morata zmagat, če hoče hvalat. Mislim, da ne smeta biti druga. Pa čim več. Mislim, da zmagata tole. Evo, 2 v 2. Sam nimata neki. Nako nima velike HP-a. Gospodi tudi ne. Kdo je gospodi? Kdo so te gospodi? Naku about to reach out his hand, denied by a few builds on the left side. They're unsure on where to go. It might just be straight down. The edits are there too. It could go any which way. Naku and Dead have to land this shot. Oh, shit. Naku is dead. It's a drop down. Reversal. Dan's there. Where's the last player? Siphon comes in. Majsteriči so zadnji. Vsi so, itak so hvalali. Oba dva sta hvalala, nima veze. Nima veze. Oba sta hvalala. Sicer ne ve, ampak... Ja, mladi je dead. Dejansko sta klačala zadnji game. Dan pa mladi zadnji... Majster gre naprej. Jep, GG's. Evo, ista hvalala. GG. GG. Ajde vsi GG so čat. Tole me zdaj zanima, koliko je bilo bliz. Evo. Čat, tale je bila full. To je bila full dobra zadnja igra. Čakaj, da vidimo. Evo se prav. Čakaj, zadnjo igro vedno najdel refresha model. Aha, evo. Okej. Čet, kdo je definitivno, se pravi, kdo je kvalo danes izmagal, to so Nova pa Aqua, Vox Milad, Kup Fraction, Nako Dan, pa Belusi pa Hydro. Te dva, ki sta zdaj zmagala, čajte, da vidimo njihove profile malo. Da vidimo, koliko sta one, okej. Dan, ima 6 running, okej, pol, tega mi pa ne odpre. Tako da te dva sta tudi kar malo bolj. Pa imamo, se pravi, Gamingstol pa Šmeki sta kvalala, potem Kiko pa Moši, Kefi Mladi, Revsgard Skram, Leisen Mirza, pa Karma pa Bubak. Dejansko je bilo, včeraj je bilo 110 pik kval, danes je bilo 124, danes je bilo full teži. Pač tega so bili na vrhu, so full dobro igrali, ne. Je pa res, da tiskaj je zmagal tle, a ne, pol pač en ekstra spot je bil. Dejansko, Bubak dejansko ne bi kvalil, če eden od teh dveh timov ne bi bil na top 6, ki so zdaj zmagali. Oziroma tak je zmagal tim. Truleksu je na konc kar nekaj zmanjkal, no. Dejansko sta rabila zelo dobro igro. Zelo dobro. Takole. Kako veš kaj, kako vem? Kaj boš jutr streamu? Jutr, ne vem še, a bom session 3 streamu,
Ali čet, jutri do povdne bom dal na moj community, na svojo skupnost bom dal, da glasujete, kaj želite. Bom videl, kako se bi to počutil, kaj hočem igrati, okej? A pa gledati. Boste vi glasovali. Eno izmed glasovanja bo definitivno, da gledamo session 3, še zadnji polfinale. Eno bo verjetno krščena kombinacija roleplaya plus Valoranta. Tretja pa ne vem, bom videl, kaj bo jutri, bom videl, okej? A Benji je kvalil že v qualifierju. Benji je že v finalu, ja. Kje si to? V Mariboru sem, v Mariboru. Ej, folk, to je to, lega tega Foxyja s custome pa fashion showi. Ti boš umrl s temi fashion showi. Ok, ej, folk, to je to za ta stream. Pašajo vsem, ki ste me spremljali, vem, da zvok pa to, da malo slaš, ampak tej, ko je, to je lan in tako naprej. Jutri bom že doma popovdne streamu, tako da jutri ob 10 do povdne me boste videli na Tršanom streamu, on bo igral The Elden Ring, to je ta nova igra, tako da bom pri njemu mačkano doigral, no. Tako da to je to, pa se vidimo jutri, ok, chat? Lahko noč uživite, hvala vam.